685, we keep it standard, ayy. 274, we keep it standard, ayy. Western Sydney, we keep it standard. And everybody around the world just keep it standard. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, thousand violins begin to play. I'll be the sound of a hello, that music I hear. I get misty every moment you're near. You can say that you're leading me on, but that's just what just how hopelessly lost. That's why I'm following you. On my own, as I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my gloves. I'm too misty, too much in love. How hopelessly lost. That's why I'm following you. On my own, as I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my gloves. I'm too misty and too much in love. I'm too misty and too much in love. Malo, soy Fua. Ol si Fufonga Samo, Radio Samo, sa silima iwatolu amo. Se kia Radio Samo. Talelo a
fua lau wa umataua o lea le pungai ua e whaapea mai ai o whea lo wha maoni o lea lo wha e tau i le oti tā lo wha i o manatu o lea wa e tu i a lo whatu e mana tu a le amatanga ia upu mau loi mata na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga wa e lo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o i ai ua le lea uma i le ala Sila mai ia i nei mea ua o whai o lalo i fole tunga mau o te tau atu ua o fo i mai ai umatu o si o uola fasia ita i whaiti o ngā ai mo oe o te le i whaafiti sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i a le atunu. Sa bo le atunu pele e le nei fo i tae au le aso tolai o le aso valu o le masina o Novemba. Le masina lona sifulma le tasi o le nei fo i tausanga lua fe lua sifulma le lima. Le fōlaunga ma le sāvalinga a le atunu o tātou tū la lata. E le whai unga fo o le nei tausanga e meise o tiute ma whaiwalo Filipa. Sanga pati ai le tunu uilana savalinga. Ya, o le alofa ma le anga le lei o le atua. Ua taita i ba yeilo tau soifua ma se malosi o le au auna. E le nei fo i aso fau. Fa popo i lo tau soifua. Ya, fa pena fo i le fa tau vaa. A o le anga le lei o le atua. Ua o se tau e lele ma le lau fa. Whaaftai le tua sa o whaala le lei lo alofa ma lo wanga le lei muti vale. Tuli au pui nai i mātou e ui ina o i mātou o tangata whaalongo ta vaonga ta. Le leu si tai ma le tausia o au polo inga ma whiangainga wa umana o sia mai mātou. Ia le hai whaia. E ui o lea. Ua anga le lei le atua o ia le tau i masui i hate o e maa umara o vaanga i e pula mai ma karikari e mai ai ua ia wha vanga ai i ao vale ma ua ia wha moe fo i pe au langa vale ia sa maasani o na futi ai le savalinga i le matui ma le ngao ma le maa wha lave i ao wa tele ina whano ai le soifua o tama wha pele a Samoa. Au le nei tai au, ia, moli le vi inga i lumo le atua, tātou si i ma whaitau langa whaatasi ma le au whailotu, o au na pa ia le atua sa whano no manu i le nama i aso atoa i le au ma le po, ina ia maua lo tātou saunga le mu. E tusa ai ma ngā ruenga o tofi ai tātou o ngā ruenga o le au ma ngā ruenga o le po. O le sifi au ma le sifi po. Ia, maloa fua i lao ua maua. Sula le lofa ma le anga le lei o le atua ma tai au. Ua ia whaia ua tātou toe wheiloa i ai. O tātou le sanga i le aso na nafi. Ia, ona o le tuotuangia foi ia meise foi. Si toe tau sa ili le malosi. Ia, uanga le leile tua. Ia, ma ua ia pai mai foi. Maua i le malosi. Ia, au te teletonu e whapena foi le mamalu o le aturu. Ia, sa o whanga i whaingata foi. O mai ngase e au mai e le tau malulu. Ia le ala o tātou o foi le tau mawhanawhana. Ia, o mea ana e tutupu.
o le tau, ia, ma ona fo i wha ma i e au mai ai, ai ui lea whaafitai lea tua, ua tātou toi lau lua whesila wha i luma, o le du u ai le o tua le du. I luma fo i o le tua, ia, ai le ngata i lea, ua wheiloa i pu e o manu, ai le o pu e o mala. Ta o to atu, pa ia i sā mawhai ngā, o le tātou vādo nofo au wā le tāwhatolu, o le vāta ngata o Samoa, pa ia ma mamalu wha le malo, o lo tāpua i mai lana whionga le, ali i pāle mia, fili a, wha au uina, o le tātou malo a wha le pai fo o lo na sā, a wā fo i ale si ngase mai, tali tonu le wha moe, ia, watu la lata, i se mea o le valu se fulu pasene, po se mea wha pena i lo utali tununga le nā, ia, e la ngona ili a nganga whaaftai i le tua, ona o lana wha malolonga, i lo tātou li i te tai ma le tamao le tunu, lau fionga le li pānmi, o fua lofa, ma whata lofa i lau fionga le nei tai au fau, ia, e mai se fo i le whaletua, le nofa alo ma le ainga li, ia ma outou umalava o lo outou lipoina, le siu manga o lo o whatao to li hailo tātou li tai, e asu le puvai, mo moli le tau mafa, e whai fusinga, wha inu fuala au, o a uma, ia mai se fo i outou, o lo outou leo ina, lea pisa ma lea fioanga, ia o lo o fio ai ia leo tātou li tai na ia saunga le bumbe uma, ia, e voi se taimi o le so a wā, au te le isa i li idia lava po le a le aunga o te, i le feilo inga le fionga le li pāremia, ia, ma le pāremia fo i o le nei mā lo New Zealand, the Right Honourable Prime Minister of New Zealand, Honourable Prime Minister Christopher Luxon, a tonu i se tai au, mas taimi a wā, le sa ave i le tātou request i po le tātou talo sanga foi ina ia maua se ava noi le so ma le fionga le li palemia ina ia au mai ai foi sana wha amanuianga e wha leo i le lalurangi a toa ai mai se o le tāpua inga Samoa ia ai patino lava i le wha anga tama ma le su ngā simpini le aso a tai au i le vao le tātou au le toa Samoa ia wha pia foi ia le kiwi a New Zealand, ele, laka piliki. Ia whapena fwoi maisia tātou au alo ta alo laka pi fetu Samoa, laka pi a liki le nā tamaitani. Ia le manu mea Samoa, ai maise, ia le tūlanga o lo o makwai kukupa ile kako au le manu Samoa, au le loto vai vai, tātou ono sai matatalo matu watu luma le tua. Ina ia lo fangia le au, ale manu Samoa, le toa Samoa, le manu mea Samoa, ia wha pia foi le fetu Samoa. Ia maisi alo, mataba whana o le atunu o lo tau sini o isi talonga, tele talonga, o leo wawai atunei. Ia wanga i le tātou whainga malo fau. Ina ia whaatau waina, lea foi tūlanga o le soifuanga nei. Sports and recreation. Ta alonga, whapena fo i o ala manuia, e au mai ai le fia i loto o tangata. E sele mānei o le nā fuafuanga awa. Ea e olo ina matatupa le penitala. Matatupa ma le whai ai o le tamaititi. Ai le lei i le tāleni o le taalo. Ea, o le tapenanga o le nā bo le soifua, manuia ma le soifua, o le lumanai le lei o le nā tamaititi. Fai tau biliona mafia fe tupe e maua mai. I le tau ma whai ngā whanau i mene i o tālonga. Ia malawi loa ia fo isi o tātou atunu. Ia, ta oto atu. Pa ia i sā ma whai ngā o le tātou atunu. A wā tama ma ainga fo i matama. Le uso ngā tumbua mapule. O i tu au ma lantaua ainga i le tai ma le wā au fonti. O tama le manua tele ma to o le whale ula. Sa ole ma sa le umua ma le launiu na sa elua. Ia, whapea foi, tama le manua tele. Sua ma vai whanua, fo mai tūlangi. Ia, ai mai se foi.
O le nofa mo pu ma le la auna mo tasi. Ia te oe tu mua le motu. Le fale tau aitu ma le fale tau tangata. Pata lofa, whapito i o tātou uso le motu sai. Tuile ma manua, ia ele mawhai rangalo o tātou ainga ele motu o manua le manotu sa. Fiti uta ma fiti tai, alo o iai le tāpua inga, a alo whasino le tui manua manaia. Ia a wale tangalo matua, whapea fo i le fitalenga ia pupuali i, ia maisa fo i o le teo ma le tau ili ma le mamalu, i le sao fo inga. Atalo fatu, suli bodi ane, lei a tau sa vea mulitalo, tangalo matua. Ia, atalo fatu le tātou a inga. Ia ele ngata fo i lea o pa ia mamamalu. Ia awa ia le au whaingaruenga te tofi ia le tua i whata whaitau langa i fia. O o lo ngā lulua i le teimi le nei, ia e maise fo i ua malo lo malo pensiona. Loa no tau ta se le ngā luenga le tua, i le tau waswaswina o le ipu vai o le ola. Ia, malo, pale mai a fio mai, mapu mai i mauta malawa, a malo fai o le whaiva, o le a inga sa le vi. Ia, ai le ngata lai lea, nai ta mamti nā matua, o atu fo i poutu limandu, mafola o tau mauta malawa, o tau tau whanga, o whea lava, o lo o tau si ai le tabamalti nā matua. Tua asina sina o le atu nuu, ia, whapea fo i whale o tangata matua, ai mai se fo i o mauta ngā se ngase o lo whata o toli ai, whata lo whatu. La uto o ona le a tau o sa vea, le urua i ali i pestata ma le langi se yuli, Al Harrington tu manu vau la vea, pe o na masini ai. Ia so tō na i te itas, e tuli e upu ai, ia le swalofi o le atunu u le tāno ava ma le tātou lau. E te maua i le sao. E le ai aba se besi si ba avatua ngā o mea sa saoa. E o so i le whaali i o lauli i e a fie, mea i o talendo atu ai. Kwa maua i le kona ma le tuli manu. O le lopo feo la ngoi ai. I o ngā kua i lo le moso le fefe. A leo ke aka e atu iai. Se i whai e pe. Maua i se suinga maa di e fo i lele i o lato ma fau. Masu i ei ma lato me e whai. E leo le whakore mea sa o e wha malo ki a ia. Ia, e leo ngā le mea le na. O le so o ngā wha malo e le se mafua anga ngā le inga e wha malo fua. Ia, wha malo i ngā ruenga sa whenga iai le lava yasu a ngā ngai whaiva le atunu. O whaiva le ngā tei whale, o whaiva o le vātetea, o whaiva fōi o le tua sivi ma le tua vau. Malo le on sai. Ngā ruenga le lei sa totofi iai, ia, mo utou tiute, whawhetai i le atua o lea uai umale manuia. Le nei vai aso atoa, ta pena mole aso pa i o le li i le aso atai o. Lea na malo lo le leiai. Mai ngā ruenga umo le fōwhanga. O lea ua ta pena le atu nuu whemai e whawai le atua sa moa ua tasi. E oi le lotu. A le whemai tu le pa. Kūru sa vali a lea kungu ue whai le sa ma soli el sa paki. Ia vai ai. Ia, to ngā mea la ia whete e nai ai ia langona o tangata. Ma wawa ailo. Po ai la le tai sa o le te tau o na au mai ai le whai unga mō tangata. A lea ua la lango. Ia tau anau leo. Whatanga i leisene. E o tangata e whai le lātou sa vali. O le tali tonunga. Whawai le tua sa moa. O le sapati. O le asupa ia e malo lo umai tangata. E le te tau na soli. Ma so sofa ina le tula fono a le tua. Ina ia wha mamalu lona asupa ia. O lo la tali tonunga. O te au malalango i le wha moe o le fionga i le komisina le tu mau. Le sunga le a taua awha masanga la ulu. A Sambuelu. Ina ia tātou wha loalo. I le asupa ia le tua. Whai le tau sa vali nei.
le sol nei le astonai o sa vali ma fe e solo ma fa e solo ko pu ma ka ko musika i me studios te telefone nei ai vai se pona ua i te ua pa u se ma se ta vali tu lo fa fonga le tu yo pu masani to ina pe o ina fa so am fa masua e lo ai e tangata le ta ua tele o le mele ava tu le tu alalo fa inil to sa vali ai i amata i tu ina le leo o le fe se sa vali tai au yo e mo ia o papalangi i di mal malamba i le sapati balasa ia mai le ofo ngi loku ia e le tele tonu ia a o i tātou o umana o a uida i tātou i tu la fono fa vai tu la fono au tu o le tua o le asto o nai fai il kousavat e wan va pe o le aso le dei o le aso fo i o le sapati isi e kalesia tu lo pe o nei ele kalesia so fitu le toia fio mai e o le tele tonu nga fo i le na o i latou e fo i mau latou te langolango i nai lo latou fa moe pe a fa pe i le poto e fai tauina le tātou kālena fa le tua mal kālena fa le tangata ia ai ui o lea ia sau se teimi pe a fai e moa sa vanua mo le fionga le ri pāremia fa leo ai le nganga fa aftai mo le nganga fa manuia ia mo le tātou au ale toa sa moa ia maisi lava fo i tālonga o le a la lango iai ia ma ave iai ia le tapua inga ale atunu o bai leo la u fatalofa i le mamalu o Samoa ai mai se fo i o paanga tō tino o usu matua whawhine wō mai masani i lunga o le tātou api o fōlinga ia po le tātou Facebook page fōi YouTube channel fatalo fatu le hatou sa vea i hatou tau lo tau pa ia mawalunga po fea le tafo le lalulangi o lo tau mafuta mo iai fatalo fatu whawhilua i atu o folo fatu fo i ate oe ma faa a lolo atu le fatalo fa i lo tau pa ia mawalunga po fea o New Zealand Samoa ma le Pasifika mai se fo i Ausitalia Hawaii le malo tele o Amerika, le atu Asia, le atu Europa. Po o fea lava o kiwhaange ai i le Samoa. Fatalo fatu, malo le soifu manuia. Iau mea ngai whai. Ma e pēr mo i se kupe ma se me e whai ai le tautua le ai tau malele. Fatalo fa ia te oe, lea o lo masani le whainga o le whaivalea. O le mau o si mea ma posi. Ia wha pēnā fo i na wha polo. A wā le wha soa, susu e le wha malama, ma wawa ai atu e peo le ainga o Israelu. I o tātou a inga, ma tangata lo o wha muli mai i lau whanua ma ele o le atunu pele. Ai a lau sao ta ua ma le te lele nā. Lau sao i matau. I le tamau a inga o le atunu. Mantua o le tupe te lafu. Ia. E alu le nā e so soni le tātou Foreign Reserve Account. Tātou whaputu ngā tupe nā i atunu ui whafo e tango au i ei le māloa. I teimi o whaingatā ma puapua ngā, o ni mala wha nātura, ia po le tūlanga fo o le recession, wha le tonu o le tamau a inga o le lalulangi ato, i o tō whafonga iei. Le malo tele o Amerika le wa atoa i le aso le tolu sfulma le 5 aso talu ona shut down. Le parlemene ai maise le malo atoa le federale. Federal government have been shut down and it's the 35th day today. Nan me utupu ele nā mea. O le malia o le toina o Donald Trump. E le o ngā tasi mea na mana o Donald Trump ma mea o le tutupu mai i to tonu ma le ala fo i lale nā. O le aso nafi nā tula i mai ai se vaenga o le talafa asolo pito o le a aitele i New York. Ina ua manu ma lo ai ia le isi pulanu ufou mo le a aitele o New York.
The new mayor for New York City is Mendoza Mamdani. Tolus football fa tau sanga le matua. Ai o le matua ma ati ma le maai o le mafau I mea fa apolokiki ma upufai o malo. Lea la matua I fa ali ia Donald Trump, fa malo Donald Trump al nil tai au. Lea la wa malo ia le sui o le Democratic, o le Democrats, ia ma le Conservative. Alona winga, ma le malo ma I le Republican Cuomo le ngole, vai te upa lau vale I sisi le ngole. O le li le sa avea foi ma pule nu o Cuomo, ni e no fo ma fa leo sisi palau vale ai ma peva I lau, ai fa leo ma I se upu matanga. Ia le upu leanga foi nga. E fua I le mafau fau o le tangata. E nofo mawhai e se mea leanga whapena. Lea la, ua lewa tele tau sanga o pulea le Republican le nofo lea o le pule nuu o New York. O lea, ua whaoa ma se ia le nofo. Lea la, ua manu malo ai le Conservative Democrats mai loma Donald Trump. Ana nei le tai au. I will never give you any funding from the federal government. E whai e ilko wivi po, uma me whai, tingana I loe le toina. Ua taunga tā le soifuanga. Ua le o le whaamunianga. Meo le medical insurance tasi lea mea sili o na taua. Ua le o le medical insurance lea sa whaatu mai e le toina. Barack Obama, le Palestine. Lea na taua o le Obama Medical Health Care. Ele fifia ye. Ele fifia ye Donald Trump famai. There are options, but what are these options? Well, live until Lord malo toru fa lima tau sanga talwai. But there is never a Republican policy for medical health insurance to replace the Obama Health Care medical insurance or health system. E mana ia lea mai whai mkako kalangoe whai no ruto mana mai whai la ia lea. I upo whai o le malo tele o Amerika. Ma le te ita inga la olo ia nei Donald Trump. Ia e maise no le to tele o le mamalu o Samoa. Alo o alala ma papa au. I Amerika. Ma stete ese o le malo tele. Le ngatala ia tātou mai upolu ma savai. Samoa is sifo. Ia e whapenale tō tele o tātou uso. Ma tua whawhine ma ainga uome ma sani. Ia lala ma papa au. I le motu i se sae. Ia tu tuila ma manua. Au tātou iaila tuila manua. A vea fo i le nei lau. I le polkalambe le a tau a savea. Ia ma le tano ava e te maua i le sao. E mori atu ai fo i le whatalofa ma le whawhiloa i fo i. Ma ofo lo whatu i whaiwalo whilima o le fionga i le Palestine o le Senate. Le kovana, le lutena kovana. Ia whapea fo i le whonga whatelai, le whamasinsiri. Ia ma le mamalu o maota e lua o le Senate tuile mamanua. La o fionga tua olo. O le na whale ngafulu i ai le motu. Tua olo. Ma naia fruen, ma le whaletua ia pai, ia ai maise fo ia le uso. Ia le musu, ma naia junior. Talofa fo I le fionga I le ampasa o Samoa, ma le konsula o Samoa. E sunga ia tu sa mau. Fata kaio, ia, talofa atu I lau fionga. Whamwe moelo, manuia fo I o tiute ma whaiwalo whirima. O loo tau a vambea ai, le awhio ai o Samoa. I to tonu o tuila manua. Ia, mga ngaluenga mawhaiva o loo whenga iai fo I mai la tau. Ia, wau te tonu lava. O le fatu a toa lea o le fionga le li parmi o le tātou malo. Ai maise fo I le fionga. I le Palestine o Senate. Ina ia a toa Samoa e lua. Matutu whaatasi awa manatua. La e wha ngā solo lava. Ia le tūlanga. O le
valu se lau i le iwa se lau miliona ta la Amerika o le paketi le nā mo le tausanga 2.5 ale malo tuile manua. Te lea se vaenga o le nā paketi o le a se e mai mamanui ai sa mo i sifo. I le whasoa atua olo mamauta e lua o le senate. Ia e mai se fo i le whainga malo tuile manua. Ele ngata te leo le avanua tātou te ngā lue whatasi ai ma tuile manua. Ai o le so tanga wāwāla lata. Geographic location and relation. They're only 20 minutes away. O loro winga. Tasi leo maketi te le pe a whai. E le whaalau tele le Samoa Export Authority. Pulenga. Lātou te waaia o loa matau mafa. Mafua whaele leanga a Samoa i sifo. E awina atu i atunu i fafu. Mua sau i tuile manua vavele lele atu le tupe. Ya, whāto a ai fuila ia lea. Isi atu motu o le Pasifika pe o Tonga, Mafiti, le atu Kuki, Niue. Ya, o ai maise o motu ia. Ele te tele ni o lātou ele. Mai le te telefoni o lātou whātoanga. A le leo na tātou service ina ia malo ne o le Pacific Highway, po le Pacific Blue Highway, kai kusa lea mo le motorway. E mo le vave o me o fasota inga e maise o mo fe malanga inga lea, ma fe laua inga i le vale o le Blue Sea Highway, the Pacific Highway. O ngā sami te tele i o le Pasifika. Ese le tāua tele, mo fe laua inga, ma fe sota inga, o loa ma tau mafa i le vā. Ia, ai lava la ma tau mafa i tono le atunu, mea tā ua le nai pēno tō whafonga fōi. E masani o na ma whaatalanoa ma whaasoa i ai ma le fionga le li pāremia, tā ua tele. Le lava o me ai tono le atunu, surplus food we can export to other nations in the Pacific, but especially the trading relation between American Samoa and Samoa Isifu. Ta ua tele nā mea. Ia, ola e se teimi i anga i fo iai i a talanoa tili ai pēr i lea lava fo i tūlanga. Leo te wawai atu, o lea ua iai, awana o talanoa to fo i lava yasu. Se tasi o mataupu o o whaawhaingatā i pēr, o na whaia i unga whaamsinonga, e mai se whai o le whaatalitali se li poti whaal, soifua maloloina, whaa le fo mai. O le ai o se tangata e ta o le pathologist, po o le coroner, o le pule i maliu lilo. Po le pule i maliu uma. Wa iei maliu e masalomia, e iei maliu na fasioti el tangata, ma whaatupu e tangata se soltu la fono, pe pa i valea, pe wha moina, pe la vei se ta vale, ia, e o lava fo i le maliu o le tamale o tu au, wale au te vavai o tu au, te le tua mauti noa pe na whaia se post-mortem o le tamalea, ia, po o sona tautonga whapitoa ina ua tupu ele wharavlave, ia, mamaliu wai. Ni ata, ni suenga, whapena fo i se li poti mai i le pule o maliu lilo. O le mea ua tulai mai. E tele maliu o ta oto pe i le mo ta ngase po le whale maliu o le malo. Lea o lo i lalo o le vainga fo lea ma le pulea. A le whale mai o tupua tamasese mea ole. Ia mese fo i le mtanga luenga le soifo malo lo ina. Sau noa la a whamasanga le a tau le vai asu na se ima vātu nei. O le mea lea ua fiu sui. E le ai ma se tama whanau a Samoa, se li i po se tamaitai.
ua aoa uina whaapitoa i le neianga vaa. Ma fo i atu i Samoa va i le whale maliu. Ma whaia tau tonga, whaapitoa. Ma whaia li poti a ngā i le matanga ruenga o leo, whapea fo i le matanga ruenga o whaamsinonga. A le lau wawai atu nei, i le tai awa nafi, o lea ua maua le tangata ai o se ri intia mai le malo fiti. A te tilo la ia i le whaamnianga o tautong. I lua se lau 5 wafe tala Samoa. Ia o te loa iei maisi, a launi maisi fo i whaamnianga e pei, o le whale no fuai, o le ta'wale no fuai, o le pili o lana mōli, ma le pili o lana vai. Ia, mea uma whapena. Ia tālusi ia iei se tai au. Ia mawhauwhau ai matonga maalama i se langona o sisi mātua e whai atu i lātou whanau. Oe o lea to mai ma lea ngā waa whapitoa. Awa e nao le tasia. Ele o o ma i uma. Lātou te awa uina le mataupu lea. This is a specialized skill to be able to become a coroner or a pathologist so that you can look at the anatomy of mankind when death arrives. O mai leoti. E mea te tau ona whaatino, pe ususu enga whaapitoa, whaasayanisi, e maua mai eile tali. Pena whaafea na oti le tangata lea. Na whaafea na o mai leoti matongi i le fuala au ma le fuarosa i lunga le whatawhata o leto ina. Mea whapena tātou tali e fo ia aile mawhaia e tāua tele. Tātou anga i atu lunga o le tātou apia fōlinga. Sam si mai le tālo lava o tau uma lava o mafuta mai, please press the like button or even smash it. And then press the like button, smash it, leave a comment, and share our program. Lucia Pesamino, tālo lava whamai. Whiri le te mai mō mai ai. Fili mamea le lei tonise, tālo lava, Sally NE2. Mai, se vea. Ua fiu su e se fale ingei pe moa ile vai from your family. I want to know, please, from Sydney, Australia. You okay? O le tamaitai o oilea. Sally, take my number and then you can ring me. I will ship your box of Vaioleola next week, but you have to ring this number. Ia mauta umalava. Ona e fia ola ile Vaioleola. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. That's my number here in Auckland, New Zealand. Take the number, give me a call after our program, and then we'll sort it out. Ia le nā. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Whamai ia Marcelina. Fenika, Mase Fenika, me kai maanga ia le purple maiolo o fule ataua, ia, whawhitai te le lava, ia, ele ngata fo i lea. O le sunga ia Malu Semu, talofa lava, watching you from Melbourne, Australia. Ia, Sally, take the number again, 021-294-7927. Patalofa to AJ Lele, watching you from Brisbane, Australia. Yeah, oilesi talofa lava o Giovanni Saulola, alola soifu mruia nei taiao, yeah, vapea foi ia Land, L-A-N-N, Land, maloli soifu mruia, o Ana Maria Paulo Leonta, talofa lava maloli soifu mruia, vaftai le mafuta mai. Fale Baker, ia, a whele mele te wala au mai fale, o le tamaitai o Sina Ioane Whanurua, a lola sui fumuia, Fili mele lei, ia, whapea foi, ia, Telesia, oi, Telese, talofa Telese tu pa i Paese, o Mauta Afatia Masoe,
Mose, talofa lava malo le soifua manuia. O leo. Hans Webster, talofa Mr. Webster, watching you from Perth in Western Australia, talofa. Yalena. You'll take me out yai ile University of Western Australia in Perth. Ia ele mamawala malai masani una fai ia kilikiti te tele lau ilo lava ina Supiako. Ia ina male Northern Stadium. Ia ina sa onu foi ma nga ile masavali ile University ile tele o tausanga ua mawai. Ole Tamaitai Sally, take the number again. If I may, my Sally. I agree with you absolutely right, Sevilla. Ole tele, ole lotuleanga. I may say le ulukaro kilinga oai. Ia marela ko porkalame. Moka o ka ilola ia. Ia vatalofa Lucy O'Brien. Malolo soifua maria. Vai o tila tulafili, ya, malo le soifua manuia, waftai le fuitai au, o le Miti Soli, watching you from Palmdale, California. Ya, le share our program, tufal tato program, tai au la le nei, ya, le ua avamua le tua. Tau mafa se ava, o moli ipu o le tai au, ya, o le whaftai le nā i le atua. Le ua tātou sanga iai le laulau, ia mo le lo fisao tu mua ma pule ma ainga. E ere ngata o lai whai mo i nā, lau te wawa ia tu iai. E le māketi le a aliki. E nā i tawhusi, tawhatolu lava i le mea olo o iai le papa ki osi osi. Le tuli e tangata. Nā tonu lava o iai ia le sualofi lea. Le alofisa o tu mua mapule le sunga atu i sa mau le usa moni te lenga ia talioa ia ma le tausi ia whapea fo i le tō tele o tupu mai o le atunu o lo o lātou li poina le laulau lea o le alofisa o tu mua mapule taftafa tolu laina e ima le tātou ofisa e ta o le tangaloa matua lavea i trust ia o lo whaafoe le uso ia namulau ulu. Whafonga mua o le vai monga Hawaii le vea. O le tātou ofisa le nā. O ina e tā pena ai tala o whaamsinonga. Soson i atu i ngase. O le atunu lena tātou tala noa i ai i le aso tofi. Le mauta ngase. E si i ai ngase whaaleanga nu o le atunu. Lea na toe whaopopo i ai le isi tausanga atoa ma le sfulua masina e whaawawai le kon kalate ma le tautua a le fionga i le pelestene o whaamsinonga whanua maswafa le fionga ia le sa tele rapi ma ai. Whaftai ese le taua le nā mea na tupu lewa yaso o le usa Vaaloa Sifuiva from Brisbane, Australia, talofa lava. O iloa whenunuti, ta alofa li yuso malole so fumaduia vatu taulangi, ia whapea fo i whamaisari o auleli me au esa vea, ta alofa i alele, malola. Yonatana Bassa, seu malo. Liam Robinson, talo falava, alo le saifo manuia, ia ma le uso ia oi maltamai tayo Caroline Lima, talo falava, ma alo saifo manuia la tatu tal peselea, fa manuia tuai i le atunu. Ia, ai mai se tatu wheloa i malenganga, fifia malenganga whaftai i le nei tayo. Toa ka hotu, i te papa sau o kolo, i te papa ihi o mahuta, i te papa o taku ate e. Hilia ki te ihi o te la, i te kele lava. Tū iho.
makie Zininga Zumaninga Kaha Kote ika leva otai Zumaninga Kaha Kote ika leva otai Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
school yao le lang o makala I ofe ngai kua au ki kau kala ni keu whakupu ma ni keu whakamani pati pati mai pati mai pati lue mai pati pati mai pati mai pati lue mai ya e pata pa mai so so ese ya e pata pa mai so so ese le amatanga lo langa no wola mai le musika fa apele lo nganga wo kupu mai nge winga holo ka lengi lenga o gre fai fengi o gre fa misa hape wa I lo ka lai le kan fia ngai ya ka ko pisa se ke wo fika suyo winga mko anga e esle ainga se fai se me aunga tenge o langa wo fai ngaka wo kinga inga ma mentale a tu so marka ma fai a so uma wo kwanga se fa malo se fa vai vai kule malo si lo wo fika mka fuli e fai musika e se kila lo skylinga kamuka lo wo si va mai e ola ba ile ulum kuwa fai mai sim fa so lo fumua se nga gay fa daule wo fa mo se me fa ke le fu fa mo kulunga se fai sanga ki fa mai awe e kingalo kuwa Fia ka paki ka ko fai me fa kasi ai e una va fa kasi fuanga ka wo ke si ka wo flower fa to ko pe ka ko ma ila ni su mai la va ina wala ina ko vanga I si ko ngale kele o kala fa mai ba wai fuane ele ai ma si ke ngale kele sala le fia poko no fa fia poko kana la vanga le ba ko si no o mama o ki po le se me ka ni la va ba ko fa yo na sa to tu la in mai no alu se vai fai ngo file es fanka pula bo ko mlenga mako ngi yo ka pang pango mai ku wila ele ngalo le mele ga bako fiola mai ai mai ku spesa yo de ai ili fo yo lo faku buba pe ko mo ba ku sa wo sia su ko lo wa ku yai ba va ku ska ko mawia that's a promise ko ko ilo wali imalo malo ale yo mai yo le oki yo ken bo sa bo fresca ko show bo pe ka ko lo ko malo lo long sa ko ana ka kalo ma ku bo la vale ku be umba le be ha o bi ngalo ngayo o so ko fa fingi to mama tina lo ko ai nga fa ka kele mo sa pe spa yo ba ko pe sa ba ko fa nga pu ya lo fole ku yo ka ko bo bele o la ma so fu o mo fer fangi e ba le fa malu pe le va lo pa lo stu o le o ka o ba ba ya fa bo mo sa ya dia lo fa nga o ka ko ka mi le gi sa dia yeah la Shake House finest music o pese voi tapua ia au ta alo ale tata o tunu i alo matama whanau a Samoa i so o se whaanga tama ia o tala whiunga le lei awa le o tatu ta pena fo i mo le suenga sempini o le ipu o le Pasifika le talonga le toa Samoa le lakapiliki ma le kiwi i le aso a tae hao ale ufatasi mai ia ale tofaya tongsia Pio Wilson le lipule le tatou fale tavale le Omega Cars le amatanga o mea le lei i le nei fo i asto lai fatalo fatu tongsia alo le soifo manuia alo fo i le tauata i le nei aso ia langi ma soifo manuia fo i ngana pia fatalo fatu fo i tau tatu pokalami le nei tu la o le oli pa lo se tu manuia fatalo fatu alo ia fatalo fatu la sunga po la pionga le ato fa malo le tau atai fa malo fo i le fai o tatu ino tatu atu malo fo i le fatoto le dei aso ia e se fo i le aso tawalunga i inga luenga tua le sapati i le aso ataiao na mai le dei vai aso ia male la fo i vai aso i tute ma fai vasa auto fenga ia me se le ufionga le lipule
Ia, whapetai mo whapesiri a le a taua, ia, mo whafunga sa mo, e whapetai lava tong sia le, e tupu mo ta mari, mo le tatu atunu, ia pale upolu, pale tua, alo ma whanau, o ai lava sa mo whainga tau tua la mika kasi ma le baso tua, sawa ma le baso mo nei baso. Ia, ma tau tia fo ile amane ina, o le tau tua tatu falta vale, o me tonu nga lenga e pala au whatolu mai e le asoto nai watea. Ia, o le mai lava nga tali wa telefoni, uma se vatu lea, ia tau tulanga ia la tau ia, pa wa luki mai fo ile atunu, ea fo ile kako, le special kismasi. Yo, mo ia. Mantua so ile a so re nga le il mato tau tau sanga fo ile te ba ai el tabali. Terminei. O le maro fo kismasi la tau ia. E fa tau sanga. E umaro masi ko fo ile tau sanga. Au te tele malu la tinu fa mo ni ina le fa tau sanga le salaina la tabali le tu pe tongia. Le service na la tabali le tu pe tongia. Yo le wall fitness ele se tu petomia e uma tu fata o sangalea ko e le balu masina le to ngita le uma lo mtabale e fa ile fa mama abenga tua matango feel na service yo malo esel taua e mara ye fa manatu le tunu wa ele ofo ina tu nisi fa le tabale ia to inga au nanga ma tu fa pe e uma le fa tu tabale fa pe la ia le o wa fa tala le ma tia I matu la fa yo ale lo la fa ya ia e so le da pe ya tu langa le ya tawa tai fai tawa tai lau sa nonga yo e pe ya tu langa le do pa pe nei mai nei me o ba tau tu no la tunu e te mo fa pe se si e mo lo fa ka ta le ko ke me tong sia le ai o le ma fo anga tonu ale le fa tau sanga le me lo ko Christmas e se vai fo ile le fa tau sanga le se vecino da tabari ai mo fele lima se la tala ese me tato mi fele fi le ya to Marielo ese vai le lima se la tala en bawa komekia anga talia le karusanga tangi con kalate manino mo le lima se la tala au mi fele fi la to ia na e inga fa pitoa ta la familia ina tu langa uma mi fele fi so se tabale e afe lima se la tala e lu afe mi fele fi o ta to ki ap ai fa si le fa to sanga le ati fan no to le mamalo ta to tu nu le ya to ese le taua te le taimi ia e mwhaiona so dia tuai le omega cars ia te oe fa mama avenga wa alu nei fo le VTNZ e te whaatali ei lava whaatali ei lava awal tan sa ole mele na ia pole ei ia po oi lava ia insinia ia anga ia tangata ai le ole mele wa e sauno ia o le falta vale a le na le fa tau mai ai oi na fo e to so dia to service lo ta vale mo oi e fa ingoe tangata tatu atunu le service le tatu falta vale o pei la vale upa it anga tek mai a te bili mai anga mai a tiki pepa e mai ama ke le anga pepa bi mai le bona fitness anga mai a fatino ko ave ta vale e ma se me popole ai ia pe ale ngale pantano kwa ia e pule lava staff nele la nga ba ale ya to malo ia le anga I le tali poti mo le yaso au le I tawalunga nga luenga le fiafia na dei le ato o te langonga la le te sam talanga tongsia o mo se na vale le te fa ma fa to le malu ta to tinu le ai ele mo tongsia mo o sa mo pe fa o la tanga tongsia ma to tanga tongsia awo ne se tia lo singa ngalo ele mas tai malu o le tai au yo e se mata longo fa piti tongsia ale fan tongsia ya wa la se ke ngo tupe yo e dale se me ke pole ke e tele sala le malo tele sala ta expire por ta vale ke wala fatina uma tongsia ye tudanga la to ima to tu ta ta vale sa mo ta vale la to ya o tele le stock our while fatau yo e amaka me ka kopiki apu po youth o tanto family bands, commercial bands, o mini bands, SUV la o tele o tonu po e te fitu fo mo ai no tele SUV fiololo e ma tato hybrid car tava el kise sport cars multiplan talbo o tele tonu tato lo toa ia ni situlanga sa mo te fi mama mai mana tua o tongsia e mo mua la ba fa so tongsia ia ki o metal finance fa malam lama umma la ba tulanga umma e ma fai foi nga o tua de mate makenga foi te afa pe te fiero se tau o
Ola e sto ngia tama ai le fai ala tala sanga e ke so sani fa tia tio e te fa ai so e fai la fai unga pe fa ta no una fa tino tala sanga pe ta ofi mo sina temi bubu e tu langa e sa mo e fia la ba to si e pa tu no malu le atinu misi tu langa fi man mai sa mo yesu mai matala mai au ile lu se la Kemeni Stripe I papa te i man ka lu se la Kemeni Stripe pai foi neval au mal tato landline ole o iva lua fitu li mabalu ta sinua o iva lua fitu li mabalu ta sinua ala telefoni fa bea ole o lua tasi pa pituono lima fa tasi o lua tasi pa pituono lima fa tasi e man me telefoni ba filima le atawa Tai. mo te finangalo ia awa na ba to joino ta to tu man me fa de ken sabo mo tem nei pa to papa se fuori atawa Ia, soifua tongisia whawhtai mo le tali poti, o le lipule o le tātou whale tā vale ua whaingoina o Mega Cars, e te maua I le telefoni o le lipule, o lua tasi whawhituono lima whātasi, o lua tasi whawhituono lima whātasi. Ale o le nā, e mana ia lau ti e iai, alo o le nā fwoi vili le telefoni, whai e alo whatongisia le lau fionga le lipule. Kuli mea e ase, ka wale ngā se o ki e kuai. O le tuatusi, lua se lau, Cavendish Drive, Papatoetoe I Manukau. O le ua walu minute ua te ailei tu lae tasi, I le tautua mo oe, le se ufonga o Samoa, le radio Samoa Sfulima, Iwa tolu a mo I Aukilani. Na o nai mea ia tuatulanga le fo vatua tamo e mailunga le tātou apio fōlinga. Facebook page, ia whapea fo ia le tātou YouTube channel. Vaenga nei, wala i ona shutdown ia le malo Amerika. Malana pale mene, malana kapeneta il teimile nei. Lona winga, o le matua I tele, silia le miliona tangata ua le whaingaluenga. Ova le 4 miliona tangata o le maua ni a lātou payslip o lātou totongi. E le neiva yaso. Wato I le tolu sfulma le lima aso. Talu o na tapunia le palemene. Ai maise le paketi faalu ale malo tele o Amerika. Male fale pai pai. E mafua ya, these are some of the reasons. Nisi leo mafuanga le falonga mai ya. Ia lau ke ngelo fo yo Emma Jane Lawson talofa Emma pa talofa fo ia ile tina anti vaitupu to faiono le avasa boto uma Salt Lake City Utah le tina anti le nga upu to muri pa talofa tu lo fionga fotino ia e mai se fo I nga luenga lo fenga iai po Australia po feo lo ka fao nga ai mai vai lo fao malu o Sam Simaile ia whapea fo I le tamaitai Abilene Masua talo lava ia ai mose o la I fale ava lau fau malu talo lava malu le soifo mnuia pa talo fo I bale nganga whaalalo I le whafonga mai le swafa le malu faiva ma le fale tua ia me sepa le no whaalo ma le aingali I lalo I kalestete ia e mai se fo ia le fitalainga ia tave veu Rex le vai ia ma le tamaita I o lanuola I kalestete patalo fatu le tamamatua e le fionga ia au mua ave ia whapea fo le tina ia au auna le no whaalo ma le whanau I wiri I manurewa alo le soifo manu ia whaftai fo le mafuta ma le au aunanga ma le tautua ia o te talo ai mo le au whaingaluenga ma le au whaasalalau le radio Samoa malana pulenga. Patalo fatu I le tina ia le alofi ia whapea foi ia le tufunga ia salea kaisala ia maloli le soifo mria ia ma le mamalu foi o lau whaalelua. Talo whapitoa lava ne fionga le saoli I tuala taua tau pa utino ma le whalitua ia peka I nā nai maua I le kako le vai o le ola ina Lappington Road I Otara whapea foi le whafonga le fionga I le matua whaiva tulo wena Mareko Palea ia ma le fionga foi ia fotino po le fionga foi ia mulianga tele Stella Palea
ia ma le mamalu fo'i o loutou fa'alelua nisi fo'i o lo'o taolia le fala i le aso lenei ona o le fa'aifoina o le lagi tatau ma le lagi malofie a Samoa le malu ma le mea o le tatau ia fa'amuli atu le atua i tigā o le tino ia mai se fo'i o le tulaga o le loto ina ia fa'atino ia ma tau'ave ia lea fo'i tumaaga le atunu'u i lana mea sina o le tatau a Samoa. Fa'atalofa le tatu tinā matua ia mea tita ia fa'apea fo'i ia maua le malosi ia e fe'alua'i ai matafa'afao i le vao Samoa ma Australia ma New Zealand nei mea tāua lenā tinā maua lou fiafia ma lou malosi ia ia lenā fa'atalofa fa'apitoa le tamā iā taula papa Young Yid ia masiona atali'i nā e le pitanu'u o Magele alo le soifua manuia le tamā matua ia o le sunga ia John Hicks alwala au mai John Hicks mai le atau savia tangalo matua mai ia o e ta'ua nei ia tātou ainga i o i fitiuta ma fitai i manua ia o lo utino fo i lena o whea tutalo fai ia John Hicks o lewa na malanga mai manofo i Samoa ia ma malanga mai i New Zealand o le lātou tino atoa lena ia o i lātou i malanga mai manua ai na o mai ei lama le lātou grandmother ia ma nofo i le toino le au Mackenzie le au Makesi ia pia ia o le nala a le la tau so e isi vaenga o lona ngafa ma lona ainga o se mea le tele le na vaenga fatalo fatu John Hicks ma lole soifua mduia ia te oe ia fa pia fo i le whaletua le no whaalo ma le ainga li lala wa vatu le meo le pathologist o le foma i whapito le pule o maliu lua se lau lima sifuru wafe tā la Samoa le tausanga o avail ke le ngakupe wa se fulu tausanga e le i toi iai se tātou foma i whapito le pule o maliu o le mea lale nā o le e alu i eilo loto malo mafau a tolu o le mafua anga fo i leo le mau o se tali i le tele o maliulilo ma whano ai le soifua o tātou tangata. Ma vave o na ave i tua i o lātou ai ngai teu, se i tulou. A ole i whaia i ai ni su enga whapitoa. Ale fo mai o le pule i mariu. Ia na whamolo au atua i a lea o le ripoti a leo, ma le fo mai. E ave le whamasinonga. E loi pena whape i ono o mai leoti. I lea tangata ma lea tangata. E le ngata fo i le nā. O le umi o na taatitio tino maliu o tangata nei tonu. O whale maliu o le malo. E leo se mea le lei. E leo se mea le lei. It doesn't bring closure to the hearts of the people, the family, and those that survive whoever has passed on due to an accident or maybe perhaps a murder or manslaughter. Ya yo nisi wa fai wale la vai a inga fataltad. Yo lo fai se la total sanga. Ile fam sinonga. Maleo. E ape au mai ele tino le matu tangata se teu fa lei. Ma au mai ai ia le file mu. I langona ma loto tangata. E tau a inga ile tangata le ua maliu au atoa le fia. O le tausanga o latu. O lo ele taimi e pea i lo male aisa. Pea i lo male ele tise. Nale me o iai. O le luma le mea ma le mātanga. E pea le aisa. Le aise afi faa leo. A le me o le tino o le tangata le se i vai atu lama le faa fonga mai le tunu. Le tati e tonui. E leo se mele lei. Talofa ia tavita
whaasio, lolo soifua manuia, ia whapea fo'i ia I sala afamasanga, talofa lava malole soifua manuia, ia whapea fo'i ia Fias Tea, the last two mayors of New York were Democrats, Adam and DePlacio. Donald Trump won for us conservatives because if the socialist like Mandani runs our country, now you believe what you want to believe and listen to Donald Trump the way you want to listen to him. I disagree. And I don't like the man himself. With his politics, he wants to be a king, and he won't become a king. You should see the rallies all over the country. Fiestele. He's using the military, especially the National Guard, to mistreat the American citizens. Donald Trump. He deports teachers, people that work on the farms, people that work in the fishery industry. Wa ti poti whaasolo atoa Donald Trump, tangata le lei whatasi ma tangata leanga. Ona tau whiofia ma tau mia ai leo lea ia te tau o tangata, te tau na follow le tula whono. The rule of law, it is the procedure of the due process e te tau e na tūlu tangata e lumo le whamsi. Nonga e tali o na molianga. Po whai o na pepa pe leo whaia. Ona whātu a whātino leo le mea le nā. O le tipoti. E lea la wa toi fo i lau tala e le mata upu lea o le coroner, ia po o le pathologist, po le pule o maliu lilo. E la walu atu ele inti e fiti. Fo ma i wapitoa mai fiti. Avele nā ngā luenga sidi o na tā ua mōs tasi o tama whanau le atunuu wa o ina i lea ngā luenga. Ia, ele ngata fo i laile nā. Ia, o su enga nei e whai. E alua i lava le su enga wa. O lo tamu whai e su e pe o hani mo li mau, e na whape I o na uma le olo lea tangata. So there you go. Na ua maua. Ia, au te loa pe na o le tausanga atoa. Tausanga ato le konkalate lea ua whatino nei, il taimile nei. Pe telo fulu tuala, talo falava malo le soifua mruia, te mai ta iolosa telesia Winterstein, ma fili mea le lei tonise nona. Talo falava malo le soifua mruia. Tua teo, Pastor Fune, ia, whapea fo I Skipasa, Loretta Roberts Tuile Tufunga, watching you, Severe, from Las Vegas. Ia, whapea fo I Nina Iloilo, Likisone, Talvalava, watching you from Melbourne, Australia as well. Ko kile le o skalia le o te vava ia tu nei. Ia, Giovanni malo se fua. I love you as your Samoan Faso, but to talk about USA like that is reckless. Why? It is my right as a journalist and broadcaster to tell you exactly, because we both interpret things differently. Won't you agree with me? Obviously, ya fatalofatu ya famisiona, famosili, watching you from Anaheim, California. I know where that is. Eddie Stowers, talofalava malole. So we are watching you from Newland. Good to have some local people tuning in. Saimi Taimai. Kai mai vo is ele maga yo leo nge o avo yo suafo kanka yo mai. O mais suamasi o ti Kenese Talofalava, watching from Kodiak, Alaska. All our friends in Alaska.
And in Canada as well, fatalo fatu malo le soifo manuia ya te uto uma. Ya o mele ula talo falava malo soifo manuia, watching you from Melbourne. Ko kele la mele pongi de langa mai lunga I. O Aoti Nifo, watching you from Penrose, Mount Wellington. Kai le le fo ngi tangata ua. Fe mai ia Emma. Tai man yellow sei severe. Ia fa tai lava Emma. Our sister. O peka a new talo fa lava fa pe fo ia alofa anga mata lao talo fa lava lo se fo mria. Se a ingo o tangata ni anga I mai lunga. Alofa mai na mua mai ta noa. Talo fatu malo le se fo mria. Aftai ia le mafuta mai. O ile Tavita Levuka talofa pastor from Henderson. Alo le se fo mria. O Faitele Roberts watching you from Melbourne, Australia. God bless. O Ma'amora, talofa Ma'amora, watching you from Mount Ruskell. Le maunga le leo. O la salo le ila lokua igi. Hello from Texas. O Pua Manulosa, talofa. Kai mane voi le ingo. Hello from Texas. Wakale fiku ya mako ingei Texas. Ia le lei. Talofatu maloles. Talofa Minaretta Sink. There you go. Another local girl. I think she's watching from Sydney or Brisbane in Australia. Yonatana. O Pasaso Malo. Alo. Paftaile mafuta mai. Ora o mai leo la talanoa. Stasi ne yo vaenga. Ua tele lava ina ave I ai ia langona o tangata. Ai au te matua le malama pe ai sea ua pongi sai pea. Mata, malangona, mawhai ai o tangata tulou whaafonga le atunu. Ai o le sasi mua au te fia tau talangia. E mafua mai I tangata ia. Ne olo vevesi ai nei mawhapea. E le o muli tai le fionga le li pale mia I whainga whaavai amatanga luenga. O a whainga whaavai lea, whatasi ei mawhaka mai le kapeleta. A matatu le so le whaafonga mai a lau fionga. I le pale mia, o lau tu ua lalo lea, ma le whaalo alo ma le au ngani I lau fionga. Wa ova le fase fulu tausanga talu o na tula I mai tu le epa ma le HRPP ma le lato vaenga whaufai. O lea lava e tau fono, tau te o loo o tau solia whainga whaavae na whaia e tuila epa ma le HRPP. Lea lau o tatalo atua I nei lau fionga le li pārmia. O mai le taimi wa te tau ai o na sila te toa lau a fionga. I le sui na atoa o whainga whaavae. Conventions, protocols, regulations, and even policies. Sui. So se matanga luenga. Lea matanga luenga ma lato whainga whaavai, a lato whainga whaavai sa whaia mai tu le epa le HRPP. Change them. Don't be afraid of changes. Avale na watuela whaso le stofi. HRPP awani o tau whewhewhe le sui na o tau teitai. Ma whaia o ni suinga le lei. Nea fo lau a watuai lau tu a lalo I lau fionga. E le aise o ngā tātou te tū malo ai le whaatua tua I le atua sa mua o tasi. Ai o lo tātou la lango pea e muli tai whainga whaavai na whaia tu la epa ma le HRPP
i le tele o tausanga o tuanai. It is time to revisit and change and turn over a new leaf. O mai le taimi. Awa le mele na le tali e mai e. Lau sunga lauri al mali atoa. Sui parmi le fonga te lai mal mabalu o le kapeneta. Awa lava ne toi muli tai sesi ini whainga whaavae na whaia e toi la epa. Ma le hero pipi le fasa fulu mon tupu tau sanga o tuanai. Langa ulongia ai le tātou whainga malo. Whapea, na o na tātou tū malo. Ai le mawhaio na tātou suia whainga whaavae. O lo tātou tau muli pe i whainga whaavae al nei tangata. Ua le o toi au ngā. Ua whaalua na sipai le maia, ua le toi au ngā. Whaalua na knockout. Whaalua fo ina tuli e tangata. The people are the bosses of Samoa. When they want to fire you, they will fire you and you will never come back to become a prime minister or even rule the cabinet or even the parliament of Samoa. Tula Epa and HRPP, you have been fired. You are fired twice. You have been fired 2 times. 2021 and 2025. You're out of the Maupo, the breadfruit tree that you were sitting under. O tal saol tala leo te vatua. Nea la yona ti ngā le loto ma le mafufau. I le fe eipea. Wa le muli ta i la auli. I le whainga whaavae na whaia e Tula Epa ma le hero pipi. Ka alo whai, ka ingo e. Ia aloa ia nei la wa fionga le li pāremia. Change these policies. Change these or amend these protocols, conventions, regulations. Tua i tusi wha mata te tele e lau suafa i au tafa lau fionga. Ile li i pāremia. Mau CEO, your legal advisors, the cabinet, the 2 deputy prime ministers. Nel netau na whai. Nea wawa aila ia le iai. I le to iai seisi e mawawa i lunga i so se teimi e whai eile me te pule ai oe. Malaua ia tatau o oe o le new boss now. Mr. Prime Minister of Samoa. Elected leader of the country. Ia tai filifilia. Whafonga le ai. O lo umalo si anga le nā. Nā oa o wina ai le university. Public sociology and public policy to see o le tula wholo. Ma wha malusia le tula wholo. Mata to wina le tula wholo. Implementation of the policy. Tusi le tula whono e tusa mele mena onga. O lo o iai lau o fionga le pāremia le teimi le nei. Ma le whainga o au whai unga. Tina na e sauno atu. O le pāremia o te le tau muri ni whainga whapea. Na iai. Ki lia. Straight off a le tala lea o te avatu ai le whautuanga ma le tuua lalo. Awa a le whaia. E wha wau ai lava o na o tangata ia ma pisa o wha mai o whainga wha vai da lato whaia. It's a new government, it's a new day, it's a new morning, it's new thinking, new policies, new protocols, new conventions, lauli. Ale mali e toa lau fionga. Ia. Tala sa o le tala nina. Tufal tātou por kalame. Ia malama lama lea tunu o malilarangi. Ila mea lo fe ei tangata nei. O mai leo lātou tu stalam fe mai. Ya ma ba ma bla bla bla. I'm telling you. Ma lau tu o lalo le nā. Ma o i fo i e o mai lo ma finanga.
Get rid of all their policies, protocols, regulations, create new ones that are pertaining to your time o lo tai au fou le nei. O leo whainga ma lo fou le nei. Lau amatanga fou le nei lau fionga I le li pālemia. A o e la lata mai ma e whaafonga mai. I le tangi I le pumate. Ma le ai o yatu. Ina ia tau fiei, and they're really scared. These people are scared of what I'm telling you and saying it to you with the uttermost respect la o fionga. Le whatunuina. Ma lea o ia la o pua atama whainga. Le mata pie le manei la o fionga. Ai a whai e te whatalitali la ititi le musumusunga le nganga I lau fionga. Ona e tali tonu lea ma le whatuatua. E sa o le mea lea o talanoa tuai. Sui mea ia. Ave ese mea ia. Ia lata mai lea au le mea e velo maliai ma apiritia mai ai. Never va ai le iai e ma puni ngutu o tangata e leto iai sisi e toi ma vava mai. Walato I loa ua sui le mea. Ia o tau whaafonga lai mo le whaateita inga. Le ui o, le ui o anei. Lalmen tupu. Tu lai mai le whaatuatua I le atua sa mua ua tasi ma le latu o nawa tau. O le tasi le miliona ta la poloketi. O le poloketi e tasi le miliona ta la. I le tausanga. 5 tasi I tō malo, 5 tasi miliona. 5 tausanga, whaatele le 5 ma le tasi le na. Lua se lau 5 ma le 3 miliona, ma le 5 miliona. I tausanga e 5. Moane, ili umal whainga malo, le paia inga, mua. Ai na fe ei mai lava fai pule ma tula epa le HRPP fatasi ai ma te ngata fai ngā luenga le malo ma fono whawai. E ula le poloketi. Fai le poloketi. Tau wembu le poloketi. Fe mai e le au ngā le poloketi. A mena fai e isi fai pule. I le tailua se lau afe ta la mua na watu e whai ei. Ia whale o whono whawai ma tutongi ei le au whai ngā luenga le whono whawai. Uma na watu e mata iala, tustu la whono, guidelines. E muli tai ei. Aia, feita ina ua whaia ina, mana na olo e sua so se mea e whaleanga ele poloketi. Whaleanga I malo. This was it. Fast baby. It was the $1 million project. Nena mai lo e mai e tausi e la wali ila. Au le ta iala le te milena. O le whaipulu la vai tula I mai. O ia le nā. O le te whono. O le whono whawai. La le mena whai. Tia I tu la whono whawai. E lima te ina e le whaanga ina o le tasi le miliona ta lao le poloketi I to tolu o I tu malo. E iai e na wha maoni ma tau mawhai. A sa tau solo mua I le to tele. O whono whaavae na manu malo ma iei sui o le chapipi. Ma ave ei la tau ma tai whono. Lea lava e o isi tu siaki in ta saini. Ai mō mulmuli I whaolea. O le whaatau wina o le pauta ma whala au whaasaina. Le methamphetamine, saini. Tufa tupe I nuu. A o le whaia se whale e tua iai le whono whawai. E ala no ina ina mata upu le langa wa na o la unga ai. Na o la unga ai le tele o tausanga. Ma oso ai lo whewhe. I le leanga wa mi o tangata nei. Ua vale tu 5 ai le teita inga o le poloketi ia I la tau nei.
Wa avea le avatu ma le whanau mai o le pepe, ma tau tapue, ma whaafai lele le pepe lea, a le whaatutue le tua sa mo o tasi, o le tasi le miliona poloketi. The $1 million project. Whea to whai le pepe, ato e whafo, koso mai, koso lungo o le pai maa. Yo, o maa o sia, maa kongkongi, maa sofa, maa le pepe o le tasi le miliona tala. A o lai le leile tausinga le pepe e isi. O i tangata nai le leile lato tausinga le pepe. Tangata na whana nau mai ei, ma whanau mai le pepe o lato manawa. O le tama anu manawa. O le whaipule o le fast. Ala nana la yuna whaifa le pepe. O no o pese tuai nei tausanga o malawa. I le alu le miliona. Whaaleanga e lauli e le miliona. Ai o tau atu ai tua. O mau pea le umaia. Ma whai atu e iai le tai au. Tau te whaafetai ai le whanau mai o le pepe lea. Wane, wao o i te tonu. O le mauta fono ma le pale mene, ina ua whaalongo mai la uri ia. O lo o pese pele i atawa. Ma whautua ina le malo ma la auli. A toe fo i mai te tonu. Se i loa ma le tei fono. Awa nei toi tu ua i sesio fai pule nei. Now you all agree with me. That's exactly what I said. Over and over and over again as it is right now. Teo whatangisi tono al mauta whale mal palemene. Asu tofi lena tau nua i nei le tusi. Na le tusi. Walu watu ai le tusi ua whaasala lau. Yoi. Le ava noa mo le tei fono. E le to e papai ai le whaipule ua tula i mai le tofi. Pau ale teu le tusi lea. Au te whaapea atu ai le Minster that is responsible for the $1 million project now upgraded to 1.5, 1.8 or even $2 million for some of the constituencies because compared to the size and how many villages within that district and the constituency. Tōrula iai. Le wa tau nuu. Le momolingo le tō wha ina ia liu iai le whautanga. Le whaalongo ma le sila. Ma le mai tau o le fionga le palemia. Le Minster o na ia. Le poloketi le ama o lo wa aia. Ma tapu e ma whaafai lele le poloketi. Wa uma le whaafai lele ina. I le tasil miliona tala. Le ra 2 miliona tala. Whaalongo mai ia. Tula epa malana vaenga. Ae. Whaya si pawa tele le mele tala noa toile i atau sa vea. O whatu ave ese. Take it away from them. Put it into the hands of the fast because it's a policy by the fast. It's a manifest by the fast. It is a mandate by the fast. So why give it away? Ai se ala le mea o le atuu, vale tuu lima I istangata, e leo se lato pepe, leo se lato mea. Lena watu nei, ai ta a alo pe o le whainga, o le mea ta alo. Wanti la ia, na usau le tusi. Ta ngisi tolu ia lato la unga, whamai, ia ta talo atu la wafionga le Minster. Ai ai ni alofa. Ia toe whaafo I mai le tau whaatutuanga ia I mātou. Pe pelo umana mea I lau sunga lauri al mali atoa. Lau a fionga le Minster o tinam ta mai tai. Le Minster o tupe. Le sui pale mia. Lau a fionga le pale mia le kapeneta. Le vaenga lea. O lo o ngafa. Ma le poloketi o le tasi le miliona tala. Le la alua miliona tala.
E se tufo mua le te tasi ma le 8 miliona ta la i to tonu o le 8 masina o le taimi whaatapulaa o le tausanga muri o le paia inga o le lua whelua sfumaltasi. Whalongo lei. Alongo le lei mai le mea lea la uto wō nei. Whapea le tala. Powerful le mea leu te whātuai. Aisea, la e tau te langona umalama. Sa moa atoa le mauta fono le pale mene le pale mia. Tui la epa ma le HRPP la e whaalongo le lei mai. Tua sa o le mea le tala loili atou sa vea. Le ala le mea le tatou tau te tale le tatou poloketi. Awa a mai foi poloketi le fasta le tatou te anga le anga iai. Ma fai tala iai. Ula iai. Amu matau wemu iai. So why don't you shut up? Nā. O le tala sa o le tala le nā. Nā le mea le file mua i loa. Nea la u tofutangisi nei tono le mauta. Wha mo le mole. Na ua fionga le minstar. Toi tō mai se awanoa. Au mai le tō whaatua tuanga. La mena le whai ei upu i le teimi. Nā mata mai le poloketi. Eo foi a oeli mongi. Oi tu le epa o tau umana. O whai nei ia. Ia ave ese motu atu malima o tangata nei. Ma o te tū le tūlanga le la ua fionga i le ali i pānemia. Nā o ni teu te unga e te tauai. Ua le nao i la tau na tau vā. I le whainga pānota o ni sui tau vā. Ai ua malolo le mea lea. Dai e to tele tama whanau e anga vaa le tūmalo. E ta tala i ai. Le avanoa e apalai mai ai. Leu whasa lau le avanoa sa moa. O le mea tonu na e tau na whai. Ai aua nei toi tuu vale in. I lima o tangata nei. Whai pule o le HRPP. Awa ana whapea. E matua sui whainga whaavaya ale malo. Lea lau u whai atu nei. Tasi lea whainga whaavaya wa ta tau o na whai. Tusa lava pe feita ai tu le epa mai lato. Whai le mea lea. Awana whai fau o lato wivi ma o lato lava mana onga. Ma whaamali e ina o lato mana onga. I le vai teimina tutu mai ai. Nā le mea. Amana o asui tu la fono sui na I whaamali e ina I lato. This time it's your turn to do the same. Put in some new policies and some new protocols. Ona ole poloketi ale malo. Na whanau mai le manawa le malo. O lea la. E le vai tamai na ai le poloketi I nisi tangata ese atu. E pule le malo. Pule le malo po o ai e tu uyai. A whai o le pule le malo. O lana poloketi na whanau mai. I lona manawa ma whawhai lele. Ma tapoe. Ina I ola. Tu ui lima. O e alo lofa moni I le pepe ale malo. I le atangi ai se mea whai longa tangata. Le ai. O le whai le policy ma le lofa o le malo. O ana mea tō tino o me manui ai le atunu o atoa. Ai a vale tu lima lo I ai la tō. Pei o le tama whai. O le tina whai. O le pepe whai dea. O le tama whai dea le au mai. I le se la tō pepe moni. Mai la tō te le alo lofa fo I le pepe moni. I le o se la tō watali I po o se la tō tama. O le atali I o leisi tangata ese. O le tama le fafine. You know, and that's how I look at it. Giving away the baby that was born from your womb. My dear fast supporters and the government of today. Wa pe wo tau la whai, ma tu wese atu le pepe na whanau mai lo manawa.
Ai ave whai e isi tangata ese le alo lofa iai. Le teimi ni whatoa whanau le pepe le ana ula iai. Tau suai. Tau ai i maa. Si i lunga le pepe mato i whafo. O a winga upuna. Abuse the authority. And misappropriation of funds and money that was there to feed the baby. Tu sala pe feita la uli le mo toi o fa mam lamba tu lava le fiong le li palmia. Ma lau ka peneta ma le vaenga fa fai. Ina ia toi si le silam tanga i le teu te hunga o le tula fono lea. Ina ia aua lava ni i toi o se pulenga o le tupe o le pepe lea. I lima o lau Filistia. Aua nei toi o iai se tupe ma se avanoa. Ini vala aunga mani tofinga e vea o ni tai fono. E se ala wha tuanga o tau i o tau tofi wha whaipule. Nala foi lea leino whai atu. Tia i ese. Ia sui whaipule mai le fono wha vai. O tau i o le steering committee. Keep the project to the hands of the people of the community. O le tali le nā. Ma le tuu o lalo le nā. Ma le tangi le pumate, lea ua uma na o uina i tātou, le fast, ma le whainga malo, i le mea lena tula i mai nei. Wha lea nga ina o le poloketi, wha leanga le malo, na i uana tautau i whangu o le malo. A le wha tuatua i le tua sa mo o tas. Lea la le si mea, lea tātou toi tuu avanoa i ai. It will be the same. They will do the same over and over and over again. Matali ye mai maula mai. Aua ne iulangia lawa fionga ile li ipanemia. Aua ne se tia. Oi le malu o le taitai au. Wa levon e mate ia le tupua tangata nei. Tau mawhai e whasioti oe. Tau mawhai e whao o meleanga i ate oe. E o lava iau ai kia intellectual property o lo mawhau whau. Loto fatu maleanganga. Wa lewa na taam ni milo atu i tua masapelu, matao, matoi. E tala noa lai le meo le whaafile e mua o le atinu. A lai tala noa mai le whaaleanga ina o me manuia ai le atinu. Ati na e manuia ai Samoa. A ole fesili sili nao na matanga. O nei e wale aise lato ai kia counter ai le bloketi lea. Ale utoi mimilo mai i tua. Ai walewa na whai upuleanga ma whaaleanga. Wha matanga ma wha masiasi. Le fiongi le li panemia. Ma lana ai kia o lana tō wha o lana wha utanga. Na fatu ai le titi lea. Na wha asulu ai le pepe. Ma tui o na sulu ngā titi. E le se le tala leo o vatu. Tufa le tātou porkalame. Lau tau sila nei fo iai e lei lopo a ni tala o le awhai. Because I've said it directly langa o I mawai le sao. O I mawai le sao. Fono le kapeneta. Toi liu le tō whāma le whautanga. E le whapea o te whaiatu. Ina ia whaia ni winga whai mea whapito le ai. Ia whaia le mea sao. E whawhewhea la. O le pepe na whanau a le fast. Ai mai ua tausi e ta ngata ese. E le alo rofa le pepe. E le mana nao ina ia whaafai lele ma ia ola. Le pepe. Ai whawhea la pe avatu nei. Mo le teimi lona lua. Ai watu ta ngofi fasioti le pepe.
killing the $1 million project. It is not right, Mr. Prime Minister. Ia o ngā fo'i la utu ua lalo I lau fionga. E ite ai malama. Maali ai whanua lalo. Mama poe ai le tia sā. I sofina ngalo ma le whautanga I lau fionga. E whatupu manatu. Wa la ua whewhewhe le whalongolongo mai lau li ia. Mai lele wa nofo le tamaloa. Le atou savea matua mi milo ato le ute. O mea lai to tonu o lato loto. Wa I loa foi masila fia mamau mai lava. Ele fionga ile palemia. But I think, Your Honorable Prime Minister, you just needed somebody like me to tell you, in my own humble way of expressing myself, the bold truth and nothing but the truth because of the love I have for Samoa and our people. The love for money. Ele ngate lau fionga e maise lo tātou o tunuu. Ma Samoa a poto. A toa o lo poto poto. Ma whaafonga mai I mea nei. Ioe. Tele le au tau ai maa. Ioe. Tele le au le maa malama. E me se ale media le nale ta ina se se ai. Le tūlanga ua I ai. Ma le matau tia. Le ale le sasi nai fai. Le ale si sasi le o lo I ai le taimi le nei. Lo popo lenga lau fionga. Nere li palemia mai le o le taimi mua ma le lona lua ma le lona tolu le nei ua upese atuai le mea le nei ma la utu alalo. E le mawhai lava. E le whai ngā māloa le fast ma lau fionga le palemia. Ona ngā lulue whaatasi ma tangata whai ngā luenga le māloa o lo la lango ma ta ina pea o la tau loto I o ia tu le epa. A o leva na le to e tu māloa. Tanga I le sasi leo te mai tauina. I le matanga luenga o whi whaataua inga ma mata upu o le vai fafo. Trade and Foreign Affairs. The Prime Minister itself and the Department of the Prime Minister. Lau fionga le panemia. Whai le tala nei ma le nganga whaalalo me le alofu tele lau fionga ma le popoling. O lea wa tonu o le a e malanga mai I New Zealand. Le atunu ese e uina ua ta ua o le a inga lona lua o Samoa. Ai lalo o vāo malo. Ma protocols po whainga whavao malo. I le whiawata o taitai. O le taimi lava. Na tā pena I lau malanga e te fio mai. E te si ngase mai. O le taimi fo le nā na te tau ai on alert and alarm and inform and advise the Ministry of Foreign Affairs of New Zealand and the Prime Minister's Office and Department. Ale sunga ya honourable right, the Right Honourable Prime Minister of New Zealand, Prime Minister Christopher Luxon. E te le tau nuu mai a o lewa na te tau. O na sila fia le lei. E le fionga I le pale mia o New Zealand. La le wingo lau tala. At the time that you are on air to arrive here in New Zealand, the line of communication between the Trade and Foreign Affairs of Samoa and the Department of the Minister
and the ministry of the Prime Minister should have communicated the office of the Prime Minister of New Zealand simultaneously at the same time. Nanga fu i le whaingofi. Pe te si i ngase mai lau a fionga. O le tali malo, leisi te tai, o leisi pale mia, o le ua sopo ia mai ona ele mo na lau whanua. Matua oi wha vao malo. Oi lai pa ui ele ngā luenga le nā. A leo tua ia i le fionga le li pale mia o le tātou malo, le sunga lau le mali atoa. Pa ui o. Trade and Foreign Affairs, malamatanga luenga, o le ofisa le pale mia. Oi la ua nā. Tāta tau. Wha i le ono vai aso whato alongo tala, le ofisa le pale mia i nei. O le i nei. Le pale mia o le malo Samoa. Ai sana umi e na mea. Ai sana umi e o na vāle le. Lea taimi ai le whaia sota inga. Wha vao malo. Straight away. Taimi lewa lai malanga mai ala ua lewa na whai mai ele. O lewa e popole le te tai o le nei atunu. My goodness. I am the Prime Minister of the hosting country to the Prime Minister of Samoa or the Prime Minister of any other country. Alai nofo al vanga le Samoa. Alea wa pei wa tu wa i le fionga le palemio. Do you see? The chain of command, the line of communication. Where is it? Talo fai la o fionga ele li panemia. A o seisi fo'i a o seisi. Ona o le fa longo ya tu le epa. Tala no mai tu le epa I mea o leva na mafu. O leva. Mea nei o leva na taun ta sui matati ai. Whengau ia whiato ile wala. Mai ni mea fau la uli. Nena o te fia ma mimita ai lau fionga. E fau mea uma, e fau le tofa, e fau manatu, e fau le awala e fai ai mea. Fau tupe, e o sa ili mai. Ale na fasili nei ai le, whainga le proketi le rema. Amu. O whea la oia mai e le 5 miliona e whainei mea. Feo iai. Ia wau tausi sila lai. Lea la u toef tangisi mai. Au mai le polo. Kia ti mai le pepe se yo si makisi. Se o kisi wha solo a koa I longa mua ulu maku o le. Talo fai. Can you imagine that? In a metaphoric comparison and in comparing a little child to this project, the $1 billion project, I compare it as a metaphor to a child, a little child. Da ula nei le il tamai pepe. Ula iai. Wane, ale lo fia si uma le pepe, fia kisi le pepe au longa kali polo. Songa kali mongi po songa finge mong. Ale lo le mea alis. Tēnā ke akai kere. Ole mo kwa yo le ofo ngai me Wai o lon tato wo fa matala wi di ili fa pena mene. Ona e lo le mai mal malama. O le ki o la. Ang yangi mai le aka o sa ve le maka upul nei. O se mata upu te le. A e nofo au mai e fa matala I lona. Ano fale I se tūlanga whaingo fie. Ona tupu tele leo lo marama lama I le mataupu. Me ia sa o hala, pe ia sa o sa vea. O le polo keti leo, o te whaatu saina, o le pepe le I mana o mia. O le pepe na vai tama, o le pepe a tātou. Na tātou tau mawhai.
e share le pepe. Ina ia alo lofa i ai, ta malo ese, po le fafine ese, a me se alal ka malo ese, e le usanga pepe. Oh. Nalo mga oi faise me vale e le pepe le. Oh. Wa maua le i, tō whaafoka mai ta māma tina. O tō loi la le winga le tō ino tu le epa ma mea la tō te whaia nei. E whaaleanga ai se ati na e le leima le tā ua. Ina ia manuia ai. Lea lau whaalongo longo mai. Wa mana o loa. Leu whaalongo. A lau te whātu. E ei whautuanga au te le. Whautuaina ma au te le. Whaatunuina le tō whāma le whautanga le fionga le li pāremia. Malana whainga malo. But it makes sense. O le whaata taunga tonu. Ma le fuafuanga te tau. I le mawhauwhau o le tangata e whai le mawhauwhau, whai le whai ai. E tango ai e whaatusa mea nei. Ma whaamatala i le atunu. Ai maise o tauta māmati nā mātutua. Sa tau murimuri ai upu ia sa whai ele toina. Nana no whātu ai. O le sasil matanga aluenga le vai whafo. Ma le official matanga aluenga le panemia. O le taimi lava na si ngase mai ai i New Zealand le fionga le lauli al mali atoa. Leo wasili atu le wha i le limba i le ono vai aso. Talo ona taunu le palemia i New Zealand nei. A e lei loe le palemia o New Zealand. Ma le ofisa fo o le wā i whafo le nei atinu. Ai sa, na le longo i nai le malo New Zealand. Lea lau toi whai atu. In whatever capacity or reason why Samoa's Prime Minister was in New Zealand or in Aotearoa, the New Zealand Prime Minister should have been advised straight away the day Lauli arrived, or way before he arrived on the Aotearoa soils and land. Dautia a e na tātou wō. Wau tala i na whai. Me lau i le teimile nei. Le toi iai ma se toi whātua ina. Se whai pule. Ai mai se whai pule o le hero pipi la tau te toi tango fia. Awhanan la una ia samileota. Ia namulo ulu papali i leota sam. Whamole mole toi au mai. Tau whatua tuanga ia i mātou sui o leitu malo, mte tai o tofi o leitu malo. Le a mātou ngā lulue ina ia whaia whaalelei. Au mai tau whatua tuanga. Wow. Ia tū lunga ia le fionga il tu fia whamuina. A mole mole. Te i whai ma se vaai. O lea wha mātou pale mai le tofi. Au mai le tau whatua tuanga. I le tofi o le tu malo i nei mwhai ai, o nā vea ma teitei whono. La unga le si o tua fine o tima, lea vai mai oi whalea lupo. O le mea lava e tas. O a whea e la e toi whai eid. Everybody was so eager to let the $1.8 million roll out so that they can get their hands dirty and have a bite or have a pinch or even have a slice of that $1.8 million. Ia la unga lo fo mlo uso tu ia. La fangia la wa fionga. Ile te fono po lau mi a fionga le min stau tinam te mai tai manga so tai lau fionga le min stau tupe. Pa mole. Ko matu ta pena le fatino matu tiute le faso soino le tasi le miliona tala. No more trust
with the MPs, because I've always said this, and I have predicted this right from the start. Sa o pese tuai lava. I whainga tangata nei, I le whaaleanga ina. I've always said this, and my advice to government is to remove chairmanship, the position of the $1 million project from all the MPs. Leave the project to the people of the community. Awa ni toi mai maua I ai. Pe vale tu lima fo I le tofi o le tek fono toi tangata o le tumalo. O lato I o le steering committee ma o fai fono ma o fai o lato faiva na tofi tuai. Tatia the community project le I. There's auto ino ma auto fai nga elo iai. Sao tau a ambu maula le poloketi, sao tau fai le poloketi, fai mai le au ngā le poloketi, ai tufa tupe. I tangata. Tau te le I muli ta I foi, I whainga whaavae ma ta iala na watu. Sao tau wha leanga le pepe, le poloketi. Na mea le nā. Ai awa lewa na whai le whi awa le pepe ai. Te whi au vai ma le whi au mamau le I le napakini o le aile suia. Toi ngā mea whapena, those comparison, metaphoric comparisons te whaalang e te nofo whātustu sei I le anga I le pepe. Ma upu e whai le pepe. Abuse and used. Au tau whaaleanga I le poloketi. Whaau ngā se tupe o le poloketi. Ai mai se o fale mo fono whaavae malisi. A malisi ame. E whaatu o su elelei ma o kika I a tupe o le polokiki aia. E momos. Whaatu e mai li poti o le poloketi. Mai li poti o le pepe. Whai mai se li poti o le pepe na ave whai so na tui ma. O le misela pe na ave whai ni o na tui pui. You see what I mean? The comparison of these to a little child and a baby that you needed to foster him medically and physically, health-wise, feeding him the right food, a balanced meal, the nutrients, the milk from the mother to feed the baby. A whenoi. Mao I tangata I tupe sa watu e whai ele. Whai wha le ia se me I ola le pepe mwhakause a pasusu se me ari. E waku whakaule le a pasusu ma whaksusu ingu oira wadi ia makukua. Ai whakaunga me le tami fo le whanga I le pepe nganga kua lunga e a I momongo ku ele mele. Ile nguko le pepe. Ea. Wa ma fe. Ola wo no nofo au. Ya talo si ile malusi ole. Fionga le li pare mi. Te I loa ma lo le leia tu ai wingo nei te ngata. Whape o leina. Mo lato winga leanga. E loto leanga, mo tau wha leanga. I le sa lato manatu sili o na mawa lalo iai. This will be the last person that they ever thought would ever become prime minister. But it was in the history of its making. Wa te mini, Ile nofo le mai le momo le tangata nei. E ti ngā pēa o lātou loto. Ama se ala wuli ia. Fai tala. Ile o se pale mbia. Se ilonga sui le me o so mai le la. Pe toi whanau whalua mai Jesu. Pe toi awhio whawhio mai Jesu.
E sa vali fo ia me o pe o ni tingi tangata fo i lele. Wo mo to e folo patatoa la to upu vatu fa fonga le tino. Upu sa upu ne vatu. Wale i lope fa fifeo na fai. A fa malie wa talie tangata. Po ni o la to utala e fai talie tangata. Po to tonu al pale mene talie tangata. Yoi. Alkalie ko ngaka. Tainanga se mapungi ia. O talanga taka te whai. Te mapungi ia. O lana mea ko e loke whai wa umal paloka. E whai a kua o mkua le pupula ai whai a. O ovale mawhi o se mea ai whai a. Nā lai a leo na whai atu tala. E tali atu wai i upu tau te la lafo le mawhau whau wale le mingao. Ma le mana tu natu. I le nao le tuo e whaelunga, whapalo malwhanga, e mana tuo la vea i se meo. Nena leo na whaile tala na. Keep your friends close, but keep your enemies closer. Awa e mana e whaile se mea i lau whiri. E te le tu ia mamaua. E ke pōnga laka i wā mantua fo, e ke kango e o fisi mai le uru. Tātou e tāle pese. Ia ai whātali e se avanua. Tala noa tuai i le tamaitai. O ati, mai le tātou whale tā vale. O le Henderson Cars. Tau sele malanga Fataya ima yoleanga Sa ili o se file mu Ne ainga ia mautu Wow ilo nei Wana o e tama Malue ile au malepo Musamanu ia Tele aso Taimi elangonai Male vai male tinga
another person like you. Only you, the Son of God. And I wanna say, oh, sweet Jesus, what did I do to deserve you? What did I say to make your angels have heard my way? If only I can help you out, I give it all to you. Ole lili maivani, ole rosa sarona, ole fetua pupula, susulu mai. Ai seta sietu sama, na oele alole atua. Oe ole a altavita, e o dai tua inga o iuta. Oe ole tele nai lo, mea oia. Ai seta sietu sama oe, na oe le alole atua. Te se aina Yesu e, ya se neo te faia no oe, ya se neo te faia Silvia ia ue anelo. And I wanna say, oh, sweet Jesus, what did I do to deserve you? What did I say to make your angels have heard my way? If only I can help you out, I give it all to you, yeah. Lo e whafonga le tautua mo oel si whonga o Samoa, le Radio Samoa, sifuru lima i watolu a moi au kilani. Ia, ma le pola kalame o le tāno a awa i le astonai e te mauai le sao ma le i atau o Savea. I le nei fo i aso to nai wa ulia, ma le manuia e le atunu. Tāua lunga i aitiu te mawhaiva o le nei vai aso atoa. Ia, o tātou tū la lata fo i le wha moe moe o tāpua inga o le sapati i le aso atai au. Ia, mai se fo i le tuli matai, ma le matai tuina e le atunu o le pola kalame ai mai se le ta'alonga le atai au, le sunga simpini le vao, le toa Samoa, ia, ma le tātou au i New Zealand, ia, e to tele o tātou tama whanau le ta alo fo i le au ale. New Zealand Kiwis la tauia, ia, ma utel tonu fo i, o se ta'alonga le a matai tuina, ai o tele lopo la me wala yo na ave fai oi i Sydney a o le tu ya paka te tele mamalai te tele o le Eden Park i New Zealand e au mai e le ta'alonga au New Zealand ia ma Samoa o tatu te le ilola i le administration ia me se foi o pulenga ale lakapili ki pe na whape o na whaia ia whiutanga inga. Whatuai o no le whawhaingo fie mō tātou tangata.
Ia, ma whapena fo i ona la lata mai i anganga o le Pasifika, ma New Zealand, ma Samoa. Ia, tātou te le o mai loa le iai i le nā fo i vaenga ai o na i o tātou ainga i e mafuta mai Porirua, Ethel Webster, talo falava malo le soifu mnuia, o David. Hello, David. Hello, watching you from Melbourne, Australia. O Faith Talao, po Talaso. Wiley from Brisbane in Australia. Fepulea I Fili Moyatu, talo falava malo soifu mnuia. O le uso ia Stand Shepherd, watching you from Blockhouse Bay. Oile, talo fa mei a Vito, ia fa pe fo ia le sunga ia matu. Talo fa matu. Pele mele te mai mo mai Brisbane, Australia. Ia fa pe fo ia polonga le upena. Ia fa mai e sao le ia sa veo me o manga fe kule pamale chapi biwa maf. Ia sa oe, ia se re si. Ia fa talo fatu I le uso. Ia whaatonu tofa, talo falava, malo le soifumduia, whaftai le mafuta mai, lautala tokuma, talo fa malo le soifumduia, whalefitu Vanderboord, or Vanderhof, talo falava, I've seen and I've heard this last name before. O isala elu, malo, whaftai le mafuta mai. O le sunga ia fonga o fisa, ia ma le tōtele o tau, o mafuta mai lunga le tātou api foringa. O le whasisilanga tā ua le nei, mo le tātou vaenga o le komiti whafoe le tō sfulma le tō tolu lewa uma na fili mai I le atunuu, mo le whanu fautua a Samoa. O lo iei le whamboimboe, ina ia tātou wheiloa I le afia finei po le afole tu lai wha. I le no whanga masani e pe ona iai ia le whalainga le nā McDonald Restaurant I Mangele Town Centre. O le afole wha I le lima, ia tātou te wheiloa iai le pa ia maulunga o sui Yusufono mamalu uma. O le iei nei mata upu tā ua lava tātou te fia papa iai ma tātou soa I fo I le pule. Ia o lo o whaatali ia le aso ma le vai tau o le aso sful ma le whao December. O le a whaapa ia ma whaamanu iai ia le laulau fau ma le komiti whaafoi fau. Mo le anga iatu e tektai le tātou whono mo leisi tolu tausanga lumanai. Tua fo I o le nei fono. Ia wa lima sfulma le tasi tau sanga le matua talu o na whawai. Mai le afi sa lau valu sfulma le wha. Ia beita ianu o whai ilangi le fo launga le tele. O tupu mai e o le atenu o e me se fo I leo whai ngā luenga tutofi le atua sa lātou la lango mai. Ma tau ma whai e whātu se tino o Samoa. E ma whai o na apa tu iai I le konsula. Ia e me se fo I le malo New Zealand pe au o ina whale ni mata upu onga e me se lavo. I mata upu tau sitseni o ai atu tau whapena fo I le tūlanga o tātou no whamau ma whemalanga inga ma le whatalo loa I le atunu. Ia maisi lavo mata upu e tu so le tomao a inga. Suinga o tū la whono I lea vai tau ma lea vai tau. Lea lawa mai o na whamau popo ia le tātou upu tomua ia po le whawae, po le Constitution, ona ua lewa tele tausanga, o le matua o le whono le nei. Ia, ma le te leo lona au ngā. Ia me se fwoi nisi o whale tua matausi, le I tū pāo tina mata mai ta I sa au wai. Fwoi I langi fwoi le wholaunga. Ta uai la, ia le toe la lango mai o le fionga le konsula, me se fwoi le tātou malo, ma le fionga le li pānemia. Ina ia toe whatulanga ma whatula I le whono I lon tūlanga. Alo ia ma le tāua loa. Ina ia whai ma leo Samoa. Pēlau ma tā upu leo lo tala no ina nei ma whawea. Pēo le tātu sitseni lea na tātu whina ua nei. Le tā whatolu.
ese mai fo isi fa la patonga ai o lea na la langa uma i ai Samoa le fo ila na manuia le tatou fa moe au le si la mata upu lea ua faatulai mai nei ma ua ve ma mata upu tau ave o le fina wina lea o le tatou sitiseni o le tatou talo sanga i le visa fo lea le free emergency visa mo le tolu masina sa iei lava lo polenga i le mata upu lea a wafo i o i tātou lava i peo nou avatu o i tātou lava o tangata e le tausi whiangainga mai le tausi le tūla whono mai a inga o whiangainga o umo na tātou osi o sia ma New Zealand ma le ofisa o whemalanga inga the New Zealand Immigration e le mawhai la o na tātou whinau atu a o le tausolo mua ia i tātou le tō tele o tātou tangata e le o tausia le tūla whono no mai ai i whaalawelave whaafosei ma mawhitanga a inga ia po wā lava me te tau ai ona auai mai. Au le toi foi. Ua ta mimilo solo ma ta whawhau ma ewa le lau whau malu ma le manatu. Ia, o le ua mai Yesu le lātou sa o tonga i New Zealand. O le tiuta lama le mata whaiu i tātou. Le ua uma foi na sao noa i le fionga le konsula e mese le tātou o fionga i le li teitai i le panemia. Whai le tātou ngā luenga. Le lana ngā luenga i tātou. Wa ipo ai o tātou ainga nai overstays ma fautu aina. Wa te taua na e toi fo I voluntarily returning home. It could lessen the punishment against you. Awa. O le mele a whape te voluntarily leave New Zealand. Ai longa o se wha salanga I le se fulu tausanga e tapu ai oina e toi tu lau ele mai. E lau whanua me ele o Aotearoa po o New Zealand nei. Lana, watu i pele, whamanatu, awa, o le fontele lea Samoa e tō tele. Ia, ai te tau ai fwoi ona toi whaatulanga ina, le tātou whaavai leo o ta oto nei. Ia le tūlanga o le tupe e le stala ai le suyu sifono. Ia sa tala no ina le matau po le lima tala po le sifuru tala sa o te te e ia le matau po le na lima tala sifuru tala lea. E mawhai malava e tangata usifono i eilo lātou langona. E mawhai o mai e la lango ma tautua le fono. Tu sa pe lima sifuru pe ono sifuru tala ia le lesi tala. E whai lava. Aisea. Leanga au te le tō whawina I le lima tala I le sifuru tala I le tausanga. E te saua I e ta lepe le fono ma e saua I e whaari meilo le ma whau. I au winga fo I wai e ia o tātou tangata e whapena. E tūtū ma mao mai I taimi o loo mana o mia ai le ngā lulu e whatasi. Ma le whi ai ma le so tau au o Samoa ini muta upu lau te tele whapea. Ia le kau I ngā maalina, a o lea lava o loo whaatino o le whinaunga. Ia o na tupu ai lea o le whaatuatua. Pe a whai, tātou te tū whatasi. Tua ngā mta upu lai e whapea, nea o te wawai atu. O ana nafi po ana po na tapuni ai ia le api fo lea le lau pepa e saini ei tangata uma. E uma le whaatal noanga ale a whionga ia anai afa nai ko se aso e o le vaso lenda te atu nei. Ai ta ua tūla lata I le wha fulu wafe ia saini ia tangata. Lātou te langolango ina ia le whaamui moe lea. Mana tuala, o le sāwalinga ma le whinaunga leo lo whaine I Samoa le mata aupore o le visa free, tolu masina, emergency, o lo o tawa o fia ai ma le atu motu umo le Pasifika. Al whala vilabe. E pei e fōlinga mai na o Samoa lea o lo o talitaha.
tali tau i le matau. Ai le o mautinopo la le mea isi e tunu o lo fai, e fesosoani ai, e fai mo la tu sao i matau. Awani campaign, awafo i le wha malusi au, ia ma se fai numera ua la tu mawa. E fesosoani ai le tātou fai numera lea ua iei nei. Tātou o i tale pese lea, o i nai e tātou wha silanga nei leanga e tā ua tele. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Awa ni MC a whaasara launga tu sa aula radio sa moa le tapu sanga te to fitu ale Malisi Pacific International Sevens. I le aso se fulu ma le 5 o November. Mai le malata alo le Manuka Rovers i mangele mai le iwa le tai au. Loa se fulu au malo losi o le awhina wina le champini o le nei fo i tau sanga. Manu au mai sa moa wha au mai fiti. Mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe loa se fulu ma le 5. Awa ni MC a lunga le YouTube o le radio sa moa tasi lima iwa tonu a mo. Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina i le olua tasi o whaalua tasi 5 Olua tasi o whaalua tasi 5 Hey, hey! Oh!
My inspiration, dedication, my heart's one true desire. So come on, take a chance on me, we look good together. Samoa's Mr. Lava Lava, 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 Samoa. Seta
ole a mo atu I le vaai Oni ala whaanga Mani mea na vaaya e mata Fisili atu yo tu aha oi Po ole a inga e pele le fatu Au le I tu ua Le tahu sanga tu ai e alu Au le I tu ua Le tahu sanga tu ai e alu O e sa mafuai Na o tu sia ina lo mehi alofa Ma o Te la foa I ma fafauma Sa valia mai ai Le na tau sanga maona vai vai A vai o ita Sia uofa manga lo mai A vai o ita Sia uofa manga lo mai Te lefa angaloina Tu oi lo kuloto Mahalo fatuati Male tau tuato Tawinai a tatu mahano a tasi Mafagu ele nei tau sanga mo se lumanai O tu atunga mafatu te vai vai a inga O ni mea lele sa fagu te manatu a ina Mafanga mea ia sa le manuia O sa mole mo se tanu sanga fogu fia fia Atunu pelele nana o oyo le tofio le mala malama o atawa luma au tofama mafafama e whangai e tia mai ai se loto atau wawina umu se tonga fitinga lele himo se ana I luma se tonga fitinga lele himo se ana I luma te lefa angaloina tu oi lo kuloto Mahalo fatuati Male tau tuato Tawinai a tatu mahano a tasi Mafagu ele nei tau sanga mo se lumanai O tu atunga mafatu te vai vai a inga O ni mea lele sa fagu te manatu a ina Mafanga mea ia sa le manuia O sa mole mo se tau sanga fogu fia fia O tu atunga mafatu te vai vai a inga O ni mea lele sa fagu te manatu a ina Mafanga mea ia sa le manuia O sa mole mo se tau sanga fogu fia fia Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhilau I o le aso tō nai. Ia le aso valu o Novema, lua whelua sifurumale lima. E na ua ngā ngaifo whaiva o Samoa I le lava I aso. Ia a o lea fo I ua palu le sualofi. Ia a wale tānoa ava I le nei aso tō nai. Ka talofa whabitoa I nisi fo I o lea whaatoa wawa I atu ua ngā I mailunga. Malia Rosa Pio Tuia o Polonga Salima, Fatonu Tofa, ia o Muia Shepherd, alonso I Fumanuia, ia va per fo I Lucia, Mika, Leuluai,
tufa tātou por kalame. Ioe. E se teimi. Ia o nā tatala leo le tātou leina. E winga lava vai le mata upule nei o le poloketi. Se I au maia le tō whā. Ma le whautanga a le atunu. E au fio u ma I tātou. Pe whatuatua I le atua sa mo ua tasi. Pe sa mo ua poto. Pe o le hero pipi. O awhina ngalo o le atunu. O le ala tātou tala noa nei. I le mata upu o le poloketi. Na whatula I mai le whainga mano. Ai anga le anga ina. Matau e mua. Mawhai I ai tala e le au ngā. E te tau o na tufa tupe. E fe sosoa ni ai. I le tūlanga o le mawhitianga. Ole ta mau a inga o le atunu uma le taunga tau le soifuanga. A le ua tātou iloa. Le ai o I tātou lava. E mawhai o na maua I le tali o le mea le nā. Ina ia lava tau mafa le atunu. Awa o le tele o tau mafa leo o lo avatu nei fafo. O lo alu ai le tai valu se lau, valu sefulu miliona. I le ono masina. E la o tuai containers o moa ma ano manfas. Alala me o le whaia I tātou. Ia tinae. E mawhai o na whasosoani ia I tātou I tau mafa o le atunu. Ai sila fia le lei. E le pulea ma tau fia. Ia pe ia ise mea sa moe whaia I le mea ta o le inflation. O le taunga tau le soifuanga. Le uto whaafonga mai I New Zealand. Se lau ono se fulu wafe ta ngata o le aini ngā luenga. Amerika whaitau miliona ta ngata o le whainga luenga. Ina ua tau fia ma tāpunia e le li o Donald Trump ma le Republicans o lana whainga malo. Tupe whaalu a le federal state e fe sosoani ai I le tamau a inga o le atunu. E mafua la I se a. E le pule sa mo e le inflation ma le tau le soifuanga. Tātou te whaalango I le swau uolo au mai ai e waa o loa. Ia le tele o loa matau mafa I le atunu u mauta. E au fia I lava matane swau. O le mea lale nā. E mawhai e tātou lava ia. O na whasosoni I tātou. A tātou whaatoanga. O mea whawhanga. O lafu moa. O lafu puaa. O mea a ano. Ma le tele lava o isi o loa e mawhai o nga osi tono le tātou tunu. E mawhai e o na tala le tātou leina. E le tūlanga o lewa e whaafonga le iai le ano liu, le ano fale. Ma le aunga o aute. I le polokalame le nei. E uwinga I le poloketi. Le ua fōlinga mai. O se mea ua sili o na tā ua. Ai sa whainga elo I ai. I le amatanga. O le whaatula I mai. Mana ua whaato a whanau mai le pepe fau. A le whaatua I le atua sa mo ua tasi. O le pepe fau o le poloketi o le tasi le miliona tā la. Lea ua lua tausanga o le matua o le pepe. Lea ua lima tausanga o le matua o le pepe. A le ua whanau mai. Ua toe whawhanga mai malesi miliona tā la. E fesosoani e whawhanga I le pepe ma tausi ma I ola le pepe. I ola I tangata umma o le tumano. Alale me ua tūlai mai. Na whainga elo o le whiato whai o le pepe. A lea ua toe whetangisi mai. Toe mai tasi le pepe se I o lātou tausi ma sii ma whaa. Ia ma wha pele pele. Ia. Se wa eila I ei tātou. Pe o le mea lea. O le tau wha avalea ma le tau wha see. Po la ua o ina I lātou. So le ka whewhe. E matautia le tamau a inga o le atunu u. E maua ai. Pe a le lei o na tausi le pepe le nei. Toi anga I lau whasoa. I le mata upu. Wa e ai le tau wha.
I le fionga le li palimia. Polana kapeneta ma fautu ina i le fionga le malu le malo. Ina ia toe avatu tusi tō finga. Ma faa wau le kon kalate mo leisi se fulu lua masina. E avea ai le fionga. I le prestene ia le sāte le rapi va ai. E faa wau ai o na tiute o le prestene o le whamsnonga whanua ma swafa. Tasi le vaenga tā ua tele ona o le telo tausanga sa toa ai le whamsnonga. O le whale mai o ngase o mea sina le atunu. O le whale mai ma le mauta ngase. E si i ngase i ai le atunu nuu mawhio anga o i tu malo e o lava i e kalesia. Pe ao ia ma satia whanua ma mea sina o tua oi o ngafa ma langi soifua o Samoa. I lo utali tonunga i le sutofi na ua longotala. Ua toe whaamdia ina le fionga le alori. Ia le sātere rapi va ai mo le isis fulua masina o le ato i le whātau sanga. O lana no fo inga ma le tau aveina o le tauwhinga Palestine o whaamsinonga. Ua fo i ai fo i isi whawhi tauli. Taipei o le umi 5 tausanga talu o na maea o na lau le unga o se whaamsinonga. Ai whaato a maua se tala tu sia mulmuliane. Whaato a mawhai fo i lea o na apili se mata upu o se whai unga o se whaamsinonga. I le talu sanga o whaamsinonga toi ilo. Mai o te tolu ai foi. O se whaamnianga lea mo le atunu. Ai mai se, e le pule le tangata i le taimi. E mai o na lau le unga. Whaatali la ia le mo le isi tausanga, 5 tausanga. Whaato a mo mai se whai unga tustusia. Ai whaato a whaatanga i fo i malimata upu. E lo te ai, lona a pili po o se talu sanga to ilo. Lea la ua whai loa mai. Tasi lea suinga tā ua wa tu ina mai. Ua leo toi whaatari le 5 tausanga whaato a whaise pili. Ai o le a whaatino le pili i to tonu. O le taimi whaatapulaa o le se fulu lua masina. O lona winga. Ua vawe o le tātou wō. E whaatino le tātou wa pili. Ai lea tau whaatalitali i le isi 5 tausanga o lumanai. Awa au o mea le wala au o le tua. I le malanga le maliu ma le oti. Wa o fo i nato i ina. Fo i le ele. A e le i wha taunu uina. Le taunu unga. O le lato mata upu. Ona. E mafua i sea. Umi na toa. Ma ua o ngāfo i lea whainga. Ua tā ua i tele le manatu o le whaamsinonga. I le tupe whaalu ma le tamao a inga. O le toa tele o Samoa lo alala ma papa au i atunu i whafo e fia malangatu. E whaalongolongo ma whai i o lātou sao. I whaamsinonga o mata upu o lātou a inga. O le winga o le nātala. O le malanga o mātu lea mai New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, maisi atunu. Ai tau nuu i Samoa, whi mai e ala tala. Ua toi tolo pō lau tau mtau. A wa atore vai aso lo e iai Samoa. O nā lea. Fitu aso na tu uaile ngā luenga i New Zealand. Tau nuu i Samoa, a whai le nofo i o lātou ainga. E le sāwari vali o tu fo i mawhele le atu, ma wha te atu, ma wha aliali o lātou whatawhata. E o atu matupe, e o atu maoso ma saumolia. O a oa ni mea alofa.
e tuu i lima o tangata ma o lātou ainga. E to tongi i whaletali malo, e to tongi ta vale, to tongi pau po rental cars, e whātau tau mawha, e whetā lolo ai le atunu, e whiasi e siai, na watu si mea i le lima o lea, si se fulu tā la i le lima o lea, o e ua loa ona le i toe mafuta. Ta mau a inga le nana popole iai. Fitu i le se fulu aso i nofo i Samoa, a e sau le tala, ua toe tolo pōlau tō mtaupu. Mai te tau na toe taliu mu toe fo i New Zealand po whelava le atunu una e malanga mai ai. Le la ula ngona ile nganga whawhtai. Ona o se tasi leo suinga, ua sefe mai ai ia le atunu maona tangata. Ile meo le tupe whaalu, ai e moifo le ata, e lea ia se au ngāma le tā ua sa te tauna nofo e whainga luenga, ai wha moe moe i le telefoni. Po ai e vili mai o, e wha mautu le aso e wha tino ai le wha moe moe, o le si ngā se ngase alo tau ainga i au tau mata upu, o mea sina o whanua ma swafa alo tau ainga. Ona whato ai e alu la ia lea. A le atu lea e le mautonu. Ta oto a ne ai ma le whai unga le whamsinonga. Ua le whataunu uina lau tau mata upu. Ua le fofo ina le ngase o lo tau ainga. Ona tuu fo ila ia lea. A o ina wha le tonu. E whatustusa e pei o se ngase ua ui ua le o toe au ngā iei se tonga fitinga. A ta oto e oti, a tuu foi e paua o le oti foi lona taunu unga. Nona winga a whai e le manuia. A tolo pō foi e le manuia. A iei upo le whaamsidonga. O le whaamsidonga e toso lo loa pea e au noa ma le lo teo se mata upu, ma le lauli li wina, ma ilo ina i luma le whaamsidonga. O le umi, ona toso, watangia i foi i le whaio se whaamsinonga le amia tonu ma se whai unga le amia tonu. Justice delayed is also justice denied. Aftai i le fionga le Palestine me se foi le whaululunga. O le ngā luenga tau whaamsinonga le sunga le pali tele John Afele taima le langi. Ma le komisi o tula fono ma le komisi o whaamsinonga o whanua maswafu. Wala tau soa le pule, ia ma au mai ai le tala le nā whaafifia loto. E le toi umi o na tolo ni whaamsinonga, ma lauina i unga o suenga mua. Ai tu i nā tuloa le awanoa e ta tala ai i to tonu o le sfulma le lua masina. Whaatino ai a pili o mata upu wa mai au no lua i suesueina. Le free visa nale fia bovo se tala i ai po le tulanga o le a o i ai i le petition o lo whaatino nei. Tātou wak bai le i le mata upu o whaamsinonga o whainga panota. O whaamsinonga o morianga whaasanga i se tangata o loo masalomia lona soli tulafono i le solia. O tulafono whainga panota po ua masalomia fo i le whaia ni ala. O ni soninga tulafono tawala mai i whainga whaala tua po le tufa ina o le tupe po le whaatau ina fo i o le panota. Ia leo ua tātou mai tawina nei. Ua wha wau lava ia le whaamsinonga. A le tu malo sa fata. Le o lo o whai el whaamsinonga le vao le ana. Ronnie Polsini. Ia wha pewho i le fionga. I le swafa.
Ia fui mono te 7 anapu. Whawau fwoi ma le whamasinonga. I le wā o whasale anga lua. O le wā le nā. O le fionga i le whale alili. Le fionga i le minsta o ngā ruenga tele. Ia whapea fwoi ia le whamsino o ia o sui pānemia. Ia whasanga fwoi i le sui. Ia matalingi fwoi whasanga e whaafeto ai po counter petitions. Ele mawhai lawa. Wāna o tala noa i le mata upu lea i le vai aso na se i mawai atu nei. Wau tā uai lea. O ni mafua anga te tau e mawhai ona toi ave i tua se mata upu. Pea whai wa solia fo i le taimi whaatapu la ana te tau na whaila o mai, whaila le tangi a le whaasanga i le ua masalomi o soli tu la fono. A o le fo i o lo masalomi e wana i soli tu la fono. O ana fo i tangi e moli mauai. I le na whauluina le tangi. Mai ta wina la, le ili tata o whaamsinonga mawalunga i mata upu whapenei. Ona e whaulinga mai ai, e alu le telo tausanga o whaatino nei mea. E atangi ai le malo si anga o li ima whaipule o se awhio anga po se tu malo. I le whaingo fia leo na lato so le pule. Ma whainga tā ai i le teimi whaatulunga ina o li i whaamasino malamata ngā luenga o le whaamasinonga. Ia tātou tālia lupe o maunu e tusai ia mai ungo ia whaamasinonga i le mai e so fau. Ngā te telefo Spaka o mata o malopoto Tau mawhai nei on the po Tata nei a bea tawa ai tau popo Eleni A whalai whalelei siri le manongi Eleni Whakale siri le manongi Whaitalia oe is the whaingai whaiai O siri popo Whai ai Whaatau alosi whai malofa O le manatu ea o e matou polonga Atasi I matasi tai tau wile langi Wale lo ele o angelu au iai Eleni Afalai Fanalei Sili le manongi Eleni Fakale Sili le manongi Faitalia oe Is whaingai whaiai Sina popo Fai ai Popi ma
Fasi mawhape mapua E le ngata le taunga tawhiu e saka Tau mawhai na lau mawha A tata pe tato isi atingi apa Eleni A falai falale Sili le manongi Eleni Fakale Sili le manongi Faitali oi Is fainga e faiai Ma o sina popo A fai ai ai
Utuuya utana atangata O te whaia pea o mea sirisi Mo I Yesu lo uali O te tau mawhai e sa iri Darling Ere suia I o nangona Darling E wira matui tui ma o ona O loko tuma no alofa Darling O tele tanu tuali maina Ola uta talo I le atua I sona fina ngalo Ia fantasia ta ua Ola uta talo I le atua I sona fina ngalo Ia fantasia ta ua Alova Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Sa
O se tala fia le nei mo i la tolo mana mia le vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs. Ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele. E nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga whao sota iane, i le olua tasi o lua o 5 valung tasi fitu. Morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Tole, kau ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mangi. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a felesi au kilani. E te maua umaitau mawhao le sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso. Mai le aso lua i le aso sa. Mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Ruskell. Awa ni MC a whaasara launga tu sa Aula Radio Samoa le tamu le sanga teito fitu ale Malisi Pacific International Sevens. E le aso se fulu ma le 5 o November. Mai le malanta alo le Manuka Rovers i mangele mai le iwa le tae au. Loa se fulu au malo losi o le awhina wina le champini o le nei fo i tau sanga. Manu au mai Samoa, wha au mai fiti, mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe loa se fulu ma le 5. Awa ni MC a lunga le YouTube o Radio Samoa tasi 5 iwa tonu a bom. Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina i le olua tasi o whaalua tasi 5 fitueva. Olua tasi o whaalua tasi 5 fitueva. Tasi 5 iwa tonu a mo. Radio Samoa. Safayata upu manamea Wana oloi mata Sia osueina Sofia fianga Lo fatuata e Wa omisia Lo suafa La pele moana o watasi lava Famangalo Soleana Iso se Sao fire Ave masala Lo fatuata e Wa omisia Lo suafa La pele moana watasi lama Lofa amoy moy Safayata uku manamea Wana oy mata Sa osueina Sofia fiana No fatuata e Wa omisia Lo suafa
pele moana o watasi lava famangalo soleanga iso se sao faya ada masalah lo fatua tae wa omisia lo suafa la pele moana watasi lava la pele moana watasi The Royal Samoans Trio, whawhiwhiu mo oe, ma meo whawhiwhianga. Sui whiwhiloi le nei as tona I tau malunga I ai I le tānoa awa, maise fo I le nganga I fo whaiwa, I le nawa I aso ua tona I atu. Tele le sona tā ua o tātou wa o ina mai I le malanga mai le fionga le li pāle mia. I le whalepa I o le foe o lona saa. Ia a o si I ngase mai I le atunu nei. Lea lae tala noa I le mata upu lea o le soli whawae, o le soli whiangainga, o meo policies wa whainga whawae, protocols, conventions, a le ofisa o le pālemia. Ma le fionga I le pālemia o leo tua ia nei me lea. Ai lau whaitau. E onga mata upu nei. Lea ua whapea ua le savali le fionga le li pālemia. I awala o mea e te tau na uia. Ma le whaia ai o ana mafutanga, ma whanutanga, ma nisi o te tai o le atunu ule nei. Ma atunu ui o le Israelu. Ai lo talitununga le utilutilo ma vava ai pea I le whaamatalaina o le mataupule nei. O tangata e sori whawai. Ma sori whainga o I la tau ia lo o ngā lulue nei le ofisa o le Palmia ma le ofisa o vaenga o whewhakatau inga ma mataupu o le vai whafu. Aisea, mua, o te whaitau I le puipuinga ale malo o New Zealand e maise o lana fionga I le li pālemia, Christopher Luxon. Ana tupu nei se mea I le fionga I le li pālemia o Samoa. A o whao pea ailo na sai nei, ai maise o lona malanga mai, ma lona taunu mai I lau whanua mo ele. O New Zealand, ai le iloa. Ele vaenga whaapitoa, the intelligence and the international protection of a diplomat, of a visiting prime minister, the leader of a country, although small, it is an independent sovereign nation of Samoa. Ana tupu nei la se whaalavelave, pe tangata valeina, pe oti, pe maliu, I le whainga o se tautonga, po le tui se o se vaila au. Pe tangata valeina e nisi tangata e le I mawhauwhauina. Se mea o le atupu ai. Oie e pa ui ai. Awa o le mea tonua le a lai, le sai ai o le fionga ia Christopher Luxon. E leo sai. Aolo na nganga fifia ma le nganga whaftai. O le whaaloalo maawalunga. A le fionga I le Palemia o Samoa. Le talia ina o lana talo sanga. Ma lana wala au whaaloalo. O le mea lena whaine. O le talo sanga
ma le tu o lalo fa alo ale fionga le pale mia o New Zealand ilo tato li i teitai. E le tau mana o mia ai se whatonunga e whai mai e lau li i e o. Na paule me na te tau o na ulua i whai e le ofiso fe whatau inga ma mata upu whaavao malo whaavai whafo. Longo mai i nei. O le mea fo i le nasa te tau o na whaia e le whaululunga o le ofisa o le panemia. The office of the Prime Minister. O i la tau nā, sa te tau, o no lua i whaia fe so ta inga nā. O le popolenga le nā, Christopher Luxon. Ma Winston Peters, ta whewhe e, oi tangata na whaia mai, le tonu e au mai, ai le longoa mai New Zealand. A le o tu wai le palemia. O le savali ma muli muli i whainga whawai. Oi e onga i a whainga whawai. Oi le ua pale mia le taimile nei. Oi le boss le ua iai. O mea umalava nā. E tinei ai lalo. O le discretion ale fionga le pale mia. Oi, tau te mana o e longo atu o tau e winga le whono nei, ai tau le longoa mai le malo New Zealand o leo o tau nuu mai, leo o sau. O leo te sau te si mai mai. 4 to 6 weeks whato ai loa e New Zealand. O wai talo whae o le si ngase mai. Ia le fionga le li pare mia le teitai o le malo tuto tasi o Samoa. O ai la he whai e tau tala ia. Tau te whaalongo ia tula epa ua whafo ma le maa whala e le o. O ia le ona ia. Ia whainga whawai ia. Ne ala le nāu te talo o tuai lau a fionga. I le li pāne mia. Toi teu, ta sui, tiai, whaale au ngā uma ia whainga whapea. O ani tu la fulu na whai i le whase fulu tau sanga mon tupu i le vai tau o tui le epa. Wa leo toi a ngā ua mafu. E le toi whetau i lau a fionga. E le tutusa lau lua whaato whala inga. Ma le toi ina. It's stale and has become useless and irrelevant at this point. You need to look at these policies, change them, protocols, rearrange, redirect, reappropriate, and reprioritize these protocols. Fai is a swinga lei. Ele ngata e fai ma whaate ta ingo lo tula I mai o le tai au fau. Mo nisi pale mia e anga I mai. Mo le atu nuu mo le anga I lumanai. A ia o winai I la tau o lo o ngā lulua I to todo o matanga luanga nei mai o te fautua ina fo I lau a fionga. Ta ngā I masila sila. I protocols, policies, o le whaatula nganga uma, every ministry. Matanga luenga uma le malo. Wale o toi au ngā iai, mea na whaia mai le fast food tau sanga o tuanai. Tātou te whaatu stusa, I le meo le ta vale. Wale o toi au ngā pau o walu I lunga meo waia. Wale o toi au ngā ia spaka. Wa tau na leva na sui le kapalaika, sui le swau, sui le maa. Lai tau te si la fia le winga o me whaatustusa iai. Metaphoric comparison of these protocols and policies to the engine of a vehicle. E o lewa fo I le tangata. The lifestyle o le tangata na ola mai o talavou. E o mai ua matua. Ua suila na diet. Suila na lifestyle. Ua leo toi tusa le malosi.
Tā le masani le mele. Wha malostino, ma le tau mafa le lei, ma le ai le lei. E wha pēnā se langona e lau fionga, e wha whaingo fia ai. E whai ma wha te ita inga i le mea ua tūlai mai. Mai au ngā fo i le nei wha soa e wha whafonga i ai. O na mā puni ai leo ngutu mā o e whai ni mea le lei. Ma wa aini mea sa o e tau na whai. O lea tātou tau tutu ai lava i nā lawa fionga le pāremia. I nei mea ua lewa i le toe au ngā i le nei taimi. O le lou malona fuata. O le tai fo i malona feelinga. O le taimi ma le tai e le whatali mos tangata, sei vanga nā, wa tātou minoi e whatino le mea lea o te whautua atuai. Ma o tu o lalo atuai. O le vainga lau tele ma le vainga mamao le nā mo le lumanai. Tālo whai lau fionga. There are many lessons to be learned from this trip by our Prime Minister. And I'm telling you that the Office of the Trade Commission and Foreign Affairs and also the Office of the Prime Minister failed their due diligence by not contacting and alarming and alerting the New Zealand Prime Minister's Office and Foreign Affairs of the trip by our Prime Minister. The reasons why? It's only obvious. It's hidden deep. It is all about the intel, the intelligence information. For what? For the Prime Minister of Samoa's protection from internal and external, whether direct or indirect, that could have hurt our Prime Minister. Anyway, tala saula tala le nā, ele se se. So ia tau te toi whaalongo i atu le apa. Tilo i whainga whawai, lea na vesi e nei fo i le nupi wha. Tele loans sa whai. Latu fo i le toi ina la tau ia. Le sunga le pali tele panoa. Wawa i atu oka se meo se solitu la fono ma le tele o whanua. Tele o tupe. A pasia, whatanga, whai. Sale maua awanoa tutusa. Mō tangata lau tele whai sao whanga. Whai mea whapito. Whatanga tangata i le tele o lātou no ngā tupe. O tangata whai sao whanga whatasia. They're both people that contribute to the National Provident Fund, but then how they were treated was totally different and has a vast contrast of how people were treated unfairly. Yeah. Ele se le tala le nā ua watu. Wa ngalo i le ofisa o fe whataua inga, mata upu o le wā i whafo. Ma o tau lava i olo o ngā lulue. I te tonu o e whaululu i ei le mata ngā ruenga o le ofisa o le Pāremia. Wa ngalo i a te o tau le pui puinga ma le saonga le mū. O whamatalanga patino i le pui puinga o le saonga le mū. O le fionga le li Pāremia. Awa, ta whewhe pēna tupu se mea i le fionga le li Pāremia o Samoa.
A o lea le iloa e le palemia o New Zealand. Malana whai ngā malo. Talo whai. I whea ngainga ma mafutanga. O so tanga whaavao malo o le isi malo I le isi malo. Oh my goodness. The Prime Minister of Samoa came quietly at night to be treated and seeking medical treatment in New Zealand, and we didn't know, and he died at the hospital. Ai e whai le liba, olo wa yasua, le whatua e le official palmi nei, a le lai vesi ma pispisa o fua. Whai mai ile. Ile le muri muri I whainga whawai, ia le palmi. O le tali atu le palmi. It is my discretion. E talia I nai, ma le whaaloalo. Ma whaali atu le nganga whaaloalo, ma le nganga whaaftai. I tai, although it is not an official visit. And the Prime Minister of Samoa never initiated this meeting. It was initiated by the Prime Minister of New Zealand. And upon request and mutual respect, it was accepted by the Prime Minister of Samoa with a kind heart and kind gesture. Na. Tu te whiwala tu te ta mimilo solo ma. Blah, blah, blah. E mau te auto. Mau atuai ma papastui. Mana tau mawhainga I whaaleanga. Sia li I pāle mia. Wana paua lelu me whai. E le talia ina. E li moni ma papastui. Le whaia ina to tolo. I upu whai o malo. Ma le palota le nare o wheo. Iei upu mai. Wa uma le palota. Tātou walo I luma le wa. Nem whai. Auto si sila iei mea ia. Ua wawa ai atu nei ai. I am really sad. O te whano noa. Awa. Le ngata le mai tau ino le tau whaaleanga peo. O tu le epa e tau wala mai lana media nale. Lana au whaasala lau. Whalongo le mai utou. E le mawhai o nau tau whautua ina. Ia le to ina o tu le epa. Ini whautuanga mani swinga le lei. New strategies, new ideas, new ways of doing things. Nem whai. Nā le tutu a le awhire mea nai whai. O te whai atu lava uia. Ina mea matautia lea ua. Vava ai nei ma ua mai te wina fo I lava. Ile ei lau le sasi le nā. Ua tula I mai. Wa lema whai ai o na. O na longo mai New Zealand. Ile leo la po ai tu wa I ei la ya. La me o tau sori ei whainga whawai. E tau nā ai le sau o le fionga I le li pare mia malo nā fio mai lan si ngas. Ai tau te le mawhau e winga I whamatalanga e pui ai le saunga le mbu o le fionga. E ta tau. When the Prime Minister of Samoa is in this country, New Zealand is responsible for his safety, his protection, the intelligence of whoever is out there to get him, whether physically
or in any other form, shape, and way to hurt our Prime Minister. Lewis Millie, Telele Sona, Taua, e Tauna Tatu, what wina mai in a mea. Tuula ia lea. Tuula ia lea le mele tau whaleanga. My concern about Tula Epa has been echoed all around the world and in Samoa. And they are my true concerns. Research, analysis. Those are my great concerns for Tula Epa. Psychologists on body gestures I whatalanoa Tula Epa. Po ai au lana media whatalanoa ina sale masari un whapenale to ina. E mo I ini mata punou la ia lea e talanoa mo I ini a leo le na ua whaila na matioata pongisa. Some of specialists on behavioral science studies, they said when somebody talks while closing their eyes, it is a sign of a blocking behavior. O meu sai kolo, meu tangata whapitoa, o a mionga, ma mawhauwhaunga, ma le whai ai. So se teimi e tala noa is tangata lātou te mawhai ona, whaita wina, ia tahanga, ale tangata pe atau tala, o na lima, o na mata, o ngutu, o lana nofo, pe whase wapa, pe nofo a pepe, nofo whape ne I tuape, nofo mamo ini mapunau I lalo. A lefa mai e. So stangata lawa e matanta, matua le tala nova penal to ina, I le tele o nei tausang. A lea ua mai ta wina. Mo I ene, ma tau mawhau, po le ale si tala o le a whaasau, ma so o ai. Whamai I leo le si vanga. His eyes, when he closes them, is a sign, while he's speaking, it's a sign of a blocking behavior. Nona winga, o se ambionga fo I lele a tangia mai ai le tala le fomai. O lo tau mawhai e tū lei e se atu se mea o lo ma mawha I a te ia. E mo ini ai ma tala no pea. And he's pushing something and blocking something. Poloka. Mafu fonga o mea o lo tupu. Na o ia lava. E atu I ailo na loto. Ai ao o lo na whaamasua upu. O le te le o le awhianga o le te o tele o tangata. O na tātou I lofo I lea. E tasi ala tangata lai whaatatau I ai. Matu I ai tala I e mo ini mawhai. Poloka uma isi mea. Ai tasi ala mea le mana o poloka I ai loe tangata. Po o ai le whai I ai lana tala. Second, when somebody closes his eyes and speaking like that, slowly, in a sense, it shows a sign of cognitive decline. Slow in thinking. Cognitive decline. Wa mata, ona whaatelingese me whaatostoso lo loa. Upu matala o lo tau tō manatu iai po leale mea whaatumu ai le pū. O le whai upu lea ina ia atoa. A complete sentence that makes sense. Not only slow thinking, but also a sign of losing memory.
Mea nau te popole e. E alofa atu ai i ai. A le whatala noa ia au vale ma tau mawhai lava e. E whawhanga ma tutu le afi i le mawhau whau si toina. And I can see that he is mentally tired. Vai le toina. Even physically tired too. Vai lona mawhau. Vai foi malona tino. Alas, o te ofo le tau le alo lofa le toina. A pia tu ia. O tu toi whatale no le toina. Tu oi pese I malo lo le lei moni aso se lua pe tolu. Ai longa o fia tala no le toina I se mea. Ai tau te ofo. Papaso. Las kakala I whai. E se me ke mga oi whaleanga. Almera vai. Ese kanga ka mga oi whaleanga. Yes, mal camera say roll le mea say whaleanga ko ingal mele. Le mea ton wana la o vili mal toina. Papa Street, le mele vago. Zau kala fel mele. Na e mai si me yo mako mai to vava ai en merka fosos. E va kwa ole lo fosko inga yo pula sanga mela fa wo. He's getting bored of mai si o fale nga ku la uri inga. Val kaliye le kaliye ki kele mai au te ofo ya te uto. Pula se me tupu mai to ina nei. Au te tuua ia auto. You won't give him time to rest easily. Leave him alone. Stay away from him for a day or two. You can't even leave him alone for 24 hours or even 8 hours of the day. You will call him and say to Tulepa, "Hey, Papa, yeah, do you want us to bring the cameras around? Who do you want to destroy today?" Why do I bang king of the world? That's all I Why do I bang out Kikuba Lua in Paku? That's all I Yeah, Avaku me poaka. Se ko alo fa is going on. Ko ke om ko mai ko cameras ape ko wom ko ol make ki o ko mai se fi ba mai se la wi ape mai se kau mafkanga po se oka ala se me se kau mafai le kali le sua le toina. Ai ko ke o mai mo ko cameras e ainga ngame. O mama fau I upure o ke avaku. Mo va persel. E re mo foi na ngalo ya auto. Wa fo I ulangi ai auto I to nga me ia to le alo lo fal to ina. O le fai atu le tala sao ma le fau tu wanga mai a te au. E matua le tatou ngaluenga. Oe. Tu se ava noa le to ina se I malo lo le lei. Noi avala au mai fo ia o to atu ava wa a le fa o soe o kolko inga ia o ngofo falko inga o por vala au mai. Toli, o mai. Mai ka ko me puaka. E fo mkanga luenga mal mele ko ia fa fonga le mai la o fionga el parmio. Malia fendoa lo o fionga. E pele lau o fionga I lo fatu ma le fatu o Samoa uma lele whaafonga tāpua I mai. Ai o le langona le nā ina I alofangia. Tanga I maseu sila I mea na whaia le toi ina le whase fulumon tupu tau sanga o tūna I atu. Tu la fono, whainga whawai,
O lou tae au le nei lau fionga. Ia matua mamau le me e tafi e sea ma apiritia ma le lea iai. Faini tu la fono e tala whiangai mo lau fionga. Manisi fo i pāle mia o le a muli mai i au tua. Nei awaine i o tātou whaalu whesasi i le belea. Le nā e alu tu le epa ai tā maua i le whawai, whapea o mea na ia whaia. Wale o toi au ngā. Wale o toi nani na nea se me toi whaia i le toi ina lea. I mea na ia whaatatitia. Ma o i foi. O le asi le fia ai. E le atu nuu matupulanga mo nei matai au malua. Le mamao ba le loto lau whautanga ma lau whaato whala inga. I lau toe tapena seisi tai au tu la fono whaavai e wa tala whea ngai molo tātou au ngā tupulanga le temine nei. Ma e muli mai tai au malua. Noi. O lo ulangona le nā male nganga whaalalo i lau fionga. Ina ia o mai. O le tae au lea o le sunga lauli al mali atoa. Le foi wa e whaia se be fau. Le wha vai fau na whai mo le whatutua i le tua sa mo uatas. A leo ua toso mai e avea fo e. Ma maa tuli manu o le wha vai o le ofisa o le parimia. Ma le tofinga o le parimia. Ua le siri atu le lua. Ni paia inga e te ua i le tofi parimia. Oka kai. Se matango fie ma le tala whea ngai le lei. Mo loutula i mai, ma isi au ngā tūpulanga. E atangi ai i nā, lou le whai mea whapito. Lou le manatu o oe i a te oe. Asid sila fwoi la, ia i whainga whaavae lale o le apolonga i a. Aluese tu le epa ai tū ai pēr i nā, i pē tesa malef hero pipi. Whainga whaavae, e maua i a vai te tonu malima, ki kinga mau le ua o le kofi pāle mia. E le mana o e tufa ma share, ta pena sisi te ngata e tuu i le tofi. No. Until he dies or he leaves or resign. He tapipi a wane i ngalo ia te o tōla o whinaunga nāu te whātua nei. Wa matua o ia lava le whaavae le nā i tala loe me whaalua na tofi, whaatolu nā. I oe o le whaile o le pālota, le tō walu le nā le whabuina la o whionga le tupia, mo le talo le tala loa atu o le whiangainga le nā i lo tāma. O oe o le whiangainga le mulu talo. O au o le whiangainga. Ala o whionga le whamuina le tupia. Sanga iane ai o le tai i lou, pale mai, i le tofi o le tai tu malo. Ai ai alo whangia, o oe fo isa e tau ave mea tau, o le ngālu wenga le atua, ma le tuspa ia o lo whape mai ai, o le na te i lo le mea sao, ma le mea tonu, ma le ami o tonu, taun whai a le whaia, o le angasala le mea le na. Au tau sila sila iai le mta upu leo tala no atuai. Le toa valu ma le malu si anga o lo o lo a au la wu fionga le tupfia, ma e fau mai i le saufa inga lea. Wa le aise mea i le to ono lea. Na no to move lava. File the motion. Mato mana o sulte tai. Wa le aise mea le le o to e mo mai ai. Ala no foi atu lenga o tātou umasa i HRPP ma o tātou mātua. Mai e la matanga e o lava i le sunga i la uli al mali atoa. Ma ona tua a malona a inga ma i la tau ma tātou uma. Lani me leo tātou vava ai atu nei ai. O le popo lenga le naa.
ua 2 minute ua te aile I tu lai wha. Manatu Samoa la seu I whanua, le whatauteinga le nei aso. Ia, nā fo I se whafungafonga le atunu. Ia malu ave I whale. Whafo I mai upua le atau o ia le atau o masani I mo le kāmea. La ua I kai le wakarisingi ave kai lo lombi ai le. I le malu o le tai, o le ainga I le tai ma le whale manono. Pa mangalo se leo le au hona le nei aso, manuia o tau le au whaingaluenga ma le upfolfola I le aso a tai au. Ia, le ngata I lea I whata whaita ulanga I fia. New Zealand nei ma Samoa ma le Pasifika ma le lalulangi atoa. O lo ta se ai le au whaingaluenga tofi. Anga lei. I lau tau sāwali I mori moli e mai se fo I o tau whaiva pa ia. E ainga sā le vi. Ia, whamanu atu le atua. I le upu fola fola I le asua tai au. E mai se fo I o le lalango atu o nai I o tau whale tua. Fau tua ina o tau I le ngā luenga pa ia. Iai le whamanu yanga le atua mo ia mana le upu fola fola. Ta mamtina mātutua o le atunu. O langona le nai tas. Whamanui atu le tua. Ia tafi e sea fo I ngase. Ia o lo tauri ai le whala. Ia whapea fo I ni whatafa. Ia pusia o tau whanga. Ai maise lau fionga. Whapitoa whaamianga mo lau fionga. Le teitai o le malo. Ia maua le to whaama le whautanga. Maua le malosi. Mai I tumu o si ula wao se ia pa ia o ta mai a ao. Pa pea fo le fale tua ia tu pea ma le no falo o tatu wainga o le tapu inga o le tatu nuu ma le tu malo ia e maise le atu nuu a toa ma le malo Samoa o lo ta ape ia tu nuu I fafo e maise fo I le nei atu nuu. Wia na ia tātou whanau ia onga. Alo matama whanau a Samoa I tawhai fio le lalulangi ma autou āti nae. Ia whapea foi o tau a inga ma pisinisi o lo o tautua ai le nātunu o lo e lala ma papa awa ia. O ne ngalo ia te oe. Su e lau whaamalama. Le ai tau malele whai atu ia tunu ui whafo. Whaau wau. Ma ia manuia o tau whaiva. A mangalo mai, tātou whiloa I le asunga fua. I le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au siri le langi. Tai atu I ai lau tau soifua ngalue, le soifua tautua, ia whapea foi le soifua au auna. Tu ua o tau le pese le atau se vea, ia le usoe sa wia o la ua pau o se bea ua o maua. Whaalango I lo tau au. Na paule nā o le mea te mapu iai. Alofa mo oi, o tala nā. E winga le tāno awa I le so. And those are the stories about our people this Saturday. Soifua mai e manuia. Wawa o le langi, o le timu fo I le muta. Fitilo na muenga wa tofai maloi mata Fitilo fai solo wa le tau ai lona loto Le uso e sauia o le vai nulea e te tau mafaina Papu mai le pauno le faa malulea ua e laina Ia whaamali e ina Pau se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whanu Pela vai o se papa mafu
Amu ia la salo wa file mulo na masalo salo se ia lo fa mai o lo uola wale mawhai Leu so e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Lo fi mai mafia O ai le tau langa ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava lava e le taina Puno masamali Le ai se upu e whai mai Leu so e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Leu so e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Atasi ma fau fau ngai Ua sau tua lasi Lea lo whahe Mo oe wa pei o se mai Awele lai se iangi mai Si o leo e tawhia whalongo iai La upele ea O o fea o e iai Lalo langi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Be ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami Male au e fe tawheai Le timu ngai se i tō mai Wa o ngā lalai le fia inu mai Whai mai e so tana Po o a upele ai Lalo langi pua o amale manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu
ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai Le masoninga a oe maita Lau pele ea le whanga luina O te te wina Pea oe isi o ufatu O nā punawa o siota o langa O mea lelei ma mea leanga Wale sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again Langi pua male malulu Wasola lela fasulu sulu Unai o foli ngai Wa mawatsu Pe ana ela talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili o eleva ai Lover, don't walk on by. Pretty lover, don't you make me cry. Can't you see, girl, my heart's beating for. You're the only girl that I adore. The first time I saw you, oh, you look so fine.